உலகெங்கிலும் இருந்து எங்களோடு கலந்து கொள்கிற உங்கள் அனைவரையும், நேரடியாக வருகின்ற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் எமது கர்மேல் பர்வத சபை ආරාධනයක. ලෝකයේ සෑම තැනින්ම අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපේ කර්මෙල් පරත සභාවේ දේව මෙහිට අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා. We are in a cool, cold month, and yet we extend a warm and a hot welcome to those of you who are joining us from all 5 continents to the Bellwood Mount Carmel service. Let's have grand fun learning the word today. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை மிகவும் புளகிதமாய், சந்தோஷமாய், கொண்டாட்டமாய் படிக்க போகிறோம். ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ නැවත වතාවක් අපි ජොලිතකමින් අපි සන්තෝෂයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. இப்போ அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது. බොහෝ කිතුණුවන්ට එක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. அந்த பிரச்சனைக்கு பெயர் தான் பழைய ஏற்பாடு. ඒ ප්‍රශ්නෙට හේතුව තමා නම ඒ ප්‍රශ්නෙට නම තමයි පරණ කිවිසුම. A lot of Christians have a huge problem, and that problem is called the Old Testament. இப்போ சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு பழைய ஏற்பாடு என்றால் கண்ணிலையும் காட்டாது. ඒ කියන්නේ සමහරක් කිතුණුවන්ට පරණ ගිවිසුම කියන්නේ දෑහැට පෙන්වන්නවත් බෑ. Some Christians hate the Old Testament. They despise the Old Testament. அவர்களில் சில பேருக்கு பழைய ஏற்பாடு பிடிக்காது, ஆனால் அதில் இருக்கிற சங்கீதம் பிடிக்கும். එයින් සමහරක් දෙනෙකුට පරණ ගිවිසුම කැමති නැහැ. හැබැයි එහි තිබෙනව ගීතාවලියට හරි ආසයි. Some of those people who don't like the Old Testament love the Psalms thereof. So in English you get the New Testament and Psalms. Have you seen that? ஆங்கிலத்திலே புதிய ஏற்பாடும் சங்கீதமும் என்று இணைத்து பைபிள் இருக்குது. ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ඒ කියන්නේ ගීතාවලියත් ඒ වගේම අලුත් ගිවිසුමත් එකතු වෙලා බයිබල් තිබෙනවා. சில பேருக்கு பழைய ஏற்பாடு என்னை போன்றோருக்கு வெறித்தனமாய் பிடிக்கும். ඉතින් දේවගැතිතුමා වගේ සමහරක් දෙනෙකුට ඒ කියන්නේ පරණ ගිවිසුම කියලා කියන්නේ ඊටාම මහා ඒ පිළිබඳව පිස්සු ආදරයක් තිබෙන්නේ. Some people like myself, we love the Old Testament crazy. Why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? நாம் புதிய ஏற்பாட்டு கிறிஸ்தவர்கள், අපි අලුත් ගිවිසුමේ කිතුණුවන්, ஆனால் நான் புதிய ஏற்பாட்டையும் பார்க்கிறேன். අපි අලුත් ගිවිසුමත් බලනවා. பழைய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே புதிய ஏற்பாட்டையும் பார்க்கிறேன். ඒත් සමගම පරණ ගිවිසුම තුල අපි අලුත් ගිවිසුමත් දකිනවා. You know, a person like me, we live in the New Testament era. So we have the New Testament, and people like us, we see the New Testament also in the Old. அப்போ பழைய ஏற்பாட்டை வெறுப்பவர்களுக்கு என்னை போன்றோரை பிடிக்காது. ඉතින් පරණ ගිවිසුම එපා කරන අයට බොහෝ දෙනෙකුට දේවගැතිතුමා අය වගේ අය කැමති නැහැ. So people who don't like the Old Testament don't like people like us. And I want to tell you, I don't like you too. நானும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எனக்கும் உங்களை பிடிக்காது. ඉතින් ඒ වගේ අයට මමත් කියන්න කැමති, ඔය කට්ටියත් මට කැමතිම නැහැ. ஒரு பாஸ்டர் அப்படி சொல்லலாமா? පාස්ටර් කෙනෙක් ஒரு பாஸ்டர் அப்படி சொல்லலாமா? லாமா மா එක පාස්ටර් කෙනෙක් එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? කියන්න පුළුවන්ද? නෑ ඒක වැරදි. කියන්න පුළුවන්ද? අන්ද ද. Can a pastor say like that? No, இல்ல. නෑ එහෙම නෙවෙයි. நான் சொல்லுவேன். නමුත් මම කියනවා, எந்த அளவுக்கு பழைய ஏற்பாட்டை நான் விரும்புகிறேன் என்றால், කෙතරම් දුරට මම පරණ ගිවිසුමට කැමතිද කියලා කිව්වොත්, மவனே மவளே, அதுக்காக உனக்கு என்னைய பிடிக்கலனா எனக்கும் உன்னைய பிடிக்காது. පුතේ දුවේ උඹට ඒ උදෙසා මාව එපයි නම් මටත් කියන්න තියෙන්නේ, මටත් උඹලව එපා. I love the Old Testament so much that if you don't like me for my love towards the Old Testament, then I return you the favor happily. I don't like you either. Because I see the New Testament also in the Old. ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே நான் புதிய ஏற்பாட்டையும் பார்க்கிறேன். අයි කිව්වොත් පරණ ගිවිසුම තුල මම අලුත් ගිවිසුමක් දකිනවා. என்ன பாருங்களே, මාව බලන්නකෝ. நான் பழைய ஏற்பாட்டு ஆள்மாரியா இருக்கிறேன். දැන් පරණ ගිවිසුමේ මිනිහෙක් වගේද මෙතුමා සිටින්නේ? Come on, look at me. Do I look like an Old Testament guy? Do I look like a Messianic Jew? மேசியாவை நம்புகிற யூதனை போல அந்த அங்கி உடுத்தி தலையிலே அந்த ஜெப சால்வையை போட்டு தலித்தை போட்டு ஷோஃபார் ஊதி மெனோரா வைத்துக் கொண்டு தடுமாறி கொண்டிருக்கிறேனா? ඉතින් මේසියස් වහන්සේ ඒ කියන්නේ මෙසියානික් යුදෙව්වෙක් වගේ හරියට මේ තලිත් එක දාලා ඒ වගේ මේ වගේ ඇඳුම් ඇඳගෙන මේ ෂෆාර් එක තියාගෙන නැත්තම් මේ මිනෝරා එකක් තියාගෙන ඒ වගේද පරණ ගිවිසුම් කාර්යයක් වගේද දිස් වෙන්නේ? Do I look like an Old Testament guy? Do I look like a Messianic Jew? Do I have a talit on my head and a shofar in my hand and a menorah right in front of me? No, I am a New Testament guy. நான் ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு
கிறிஸ்தவன். මම අලුත් ගිවිසුමේ කිතුණුවෙක්. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டுக்குள்ளேயே நான் புதிய ஏற்பாட்டையும் பார்க்கிறேன் அப்பா. නමුත් මම පරණ ගිවිසුම තුල අලුත් ගිවිසුමක් දකිනවා. Albeit the fact that I am a New Testament guy, I see the New Testament even in the Old. இப்போ நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால், දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ කුමක්ද කිව්වොත් யார் சரி? කවුද හරි? The problem is, the quandary is, who is right? Should we abolish the Old Testament like Adolf Hitler? Adolf Hitler செய்தது போல நாமும் பழைய ஏற்பாட்டை ஒதுக்கி விட வேண்டுமா? ඇඩෝෆ් හිට්ලර් කරා වගේ පරණ ගිවිසුම අපි මේ ඉවත් කරන්න ඕන නැත්නම් ඒකෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්න ඕනද? இங்கிலாந்துக்காரர்களில் சில பேர் செய்வது போல ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தியாலஜி, இப்போ நாம் தான் யூதர்கள் ஆகவே இஸ்ரவேல் கிடையாது என்று அப்படி சொல்ல போகிறோமா? හරියට එංගලන්තේ මිනිස්සු කරා වගේ දැන් අපි තමයි යුදෙව්වෝ, ඒ කියන්නේ මේ ඊශ්‍රායල් කියන ජාතියක් නැහැ කියලා ඒ වගේ කරන්න ඕනද? Or are we like the British people who believe in British Israelism, replacement theology, saying that we are the Israelites, no longer Israel is Israel? அல்லது එහෙමත් නැත්නම් பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் இரண்டையும் ஒரு சேர மதிக்க போகிறோமா? පරණ ගිවිසුමත් ඒ වගේම අලුත් ගිවිසුමත් එක හා සමානව අපි පිළිපදින්න යනවද? Are we going to honor the Old Testament and the New Testament as one, on equal proportions, on equal grounds, values, norms? என்ன செய்யும்? මොකක්ද කරන්නේ? அதுதான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு பேச போகிறார். මේ පිළිබඳව තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට අද කතා කරන්න යන්නේ. That's what the Lord is going to talk to us today. Now to start, let's read about 3 verses which would confuse us. ஆரம்பத்துக்கு ஒரு 3 வசனங்களை வாசிப்போம். அந்த 3 வசனங்களும் நம்மை குழப்பும். ඉතින් අපි පටන් ගැනීමට ආරම්භය සඳහා අපි වචන 3ක් අපි කියවමු. ඒ වගන්ති 3 අපිව සමහරක් වෙලාවට කොලොප්පම් කරයි. இயேசுவானவருடைய முதல் பிரசங்கம் இருக்கிறதே, යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රථම දේශනාව තිබෙනවානේ. அதற்கு பெயர் மலை பிரசங்கம். ඒකට නම තමයි කන්ද උඩ දේශනාව. அதிலே இயேசுவானவர் பழைய ஏற்பாட்டை பற்றி என்ன சொன்னார்? ඒ දේශනාව තුළදී යේසුස් වහන්සේ පරණ ගිවිසුම ගැන කුමක්ද සඳහන් කරේ? In his first ever sermon, the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, what did Jesus say pertaining to the Old Testament? Turn with me to Matthew chapter 5 and we will read from verse 17. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொண்டு 17வது வசனத்திலே இருந்து வாசிப்போம். මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි පෙරලාගෙන අපි 17 වෙනි පදයේ ඉඳලා කියවමු. நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆனாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள், அழிக்கிறதற்கு அல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். ව්‍යවස්ථාව හෝ අනාගත වාක්‍ය හෝ අවලංගු කරන පිණිස මම ආවෙමි නොසිතල්ලා. සම්පූර්ණ කරන්න මිස අවලංගු කරන්න නාවෙමි. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. இப்போ நியாய பிரமாணங்களும் தீர்க்க தரிசனங்களும் என்று தமிழிலே வருகின்றதே, දැන් සිංහලෙන් පැමිණෙනවා ව්‍යවස්ථාව හෝ නැත්නම් අනාගත වාක්‍ය කියලා. அது எபிரேய மொழியிலே தோரா வா நெவீம். You know, what we saw as the law and the prophets is in original Hebrew Torah wa Nevim. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், එහි අර්ථය කුමක්ද මේ තෝරාවා නෙවීම් කියන දේ? தோரா என்பது ஆதியாகமம் முதல் உபாகமம் வரையான முதல் 5 புத்தகங்கள். තෝරා කියලා කියන්නේ උත්පත්ති පොතේ පටන් ඒ වගේම ද්විතීය කතාව දක්වා ප්‍රථම පොත් 5. Torah here means the first 5 books of the Old Testament from Genesis to Deuteronomy. Nevim என்று சொல்வது அல்லது தீர்க்க தரிசனங்கள் என்று சொல்வது யோசுவா புத்தகம் முதல் மல்கியா புத்தகம் வரையான 34 புத்தகங்கள். නෙවීම් නැත්නම් අනාගත වාක්‍ය කියලා සඳහන් කරන්නේ යොෂුවා පොතේ පටන් මලාකි පොත් දක්වා ඒ පොත් කාණ්ඩය. 34. පොත් 34. And Nevim or prophets here implies the 34 books from Joshua to Malachi. இப்போ வேத அறிஞர்களுக்கு தெரியும், அது கூட இன்னும் 2 பிரிவுகளாக நெவீம் வாக்கெட்டுவீம் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. அது இப்போ வேண்டாம். දැන් බයිබල් විශාරදයන්ට දන්නවා ඒ නෙවීම් කියන එකත් කෙතුවීම් කියලා හැම කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා කියලා දන්නවා. දැන් ඒක එපා. Now Bible scholars know that even the Nevim is divided into 2 as Nevim wa Ketuvim, meaning prophets and writings. Now let's not get into that. Basically, whenever the New Testament
says the law and the prophets, it means the first 5 books and the remaining 34 books. இப்போ அதை விடுவோமே. දැන් අපි ඒක අතහරිමුකෝ. புதிய ஏற்பாட்டிலே நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசிகளும் என்று வந்தால் අලුත් ගිවිසුමේ ව්‍යවස්ථාව සහ අනාගත වක්තෘන් කියලා පැමිණියා නම් முதல் 5 புத்தகங்களும் ஏனைய 34 புத்தகங்களும் என்று அர்த்தம். ප්‍රථම පොත් පහත් ඒ වගේම ඉතුරු පොත් 34ත් සඳහන් වෙනවා. அது நமக்கு தெரிந்தது பழைய ஏற்பாடு என்று. சரியா? අපිට ඒ අඳුනාගත හැක්කේ පරණ ගිවිසුම ලෙසයි. We know it as the Old Testament. So what does Jesus say here? இயேசுவானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? එසේනම් යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද මේ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? பழைய ஏற்பாட்டை அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள். அழிக்கிறதற்கு அல்ல, பழைய ஏற்பாட்டை நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். පරණ ගිවිසුම අවලංගු කරන පිණිස මම ආවේ මේ නොසිතල්ලා. පරණ ගිවිසුම සම්පූර්ණ කරන්නටම ආවෙමි. Think not that I am come to destroy the Old Testament. I am not come to destroy the Old Testament, but to fulfill. அன்பான கிறிஸ்தவர்களே, ප්‍රේමවන්ත කිතුණුවනි, உங்களில் யாராவது பழைய ஏற்பாட்டை வெறுத்தீர்கள் என்றால் ඔබේ කවුරු හරි කෙනෙක් පරණ ගිවිසුම එපා කරා නම් இயேசுவானவர் நேசிக்கின்ற ஒன்றை நீங்கள் வெறுக்கின்ற பாவிகள். යේසුස් වහන්සේ ආදරය කරන්නා වූ එක් විෂයක් මේ එපා කරන්නා වූ පව්කාරයන් ඔබ. Hey Christians, if any of you don't like the Old Testament, then you are committing a sin by hating something or disliking something what Jesus likes. புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? ஆமா, நீ சொல்லுவ சுரேஷ். ඔව් ඔයා කියයි සුරේෂ්. வேதத்திலே காட்டி விட்டேன். வேதத்திலே காட்டி விட்டேன். බයිබලෙන් පෙන්නනවා. I have shown you. Now let's read the next verse. அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம். ඊළඟ වචනයත් අපි කියවමු. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் நியாய பிரமாணத்தில் உள்ளது எல்லாம் நிறைவேறும் அளவும் அதில் ஒரு சிறு எழுத்தாகிலும் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒளிந்து போகாது என்று சும்மா சொல்லுகிறேன் அல்ல, மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். සැබෑවක් නුබලාට කියමි. நீ காங்கியான்னே. ඔව්. අහසත් පොළොවත් පහව යන තෙක් සියල්ල සිදුවන තුරු ව්‍යවස්ථාවෙන් එක අකුරක්වත් බිඳුවක්වත් කිසිසේත් පහව නොයන්නේ. For verily I say unto you. Not just saying, but verily. வெறித்தனமா. Okay. Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from that law till all be fulfilled. அதை இப்படி வாசிப்போம். දැන් ඒක මෙහෙම කියවමු. அவனே வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ளவைகள் எல்லாம் நிறைவேறும் அளவும் அதில் ஒரு சிறு எழுத்தாகிலும் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒளிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். පුතේ අහසත් පොළොවත් පහව යන තෙක් සියල්ල සිදුවන තුරු පරණ ගිවිසුමේ එක අකුරක්වත් බිඳුවක්වත් කිසිසේත් පහව නොයන බව සැබෑවටම නුඹලාට කියමි. Hey dude, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise from the Old Testament till all be fulfilled. பாருங்கள், பழைய ஏற்பாட்டை குறித்து இயேசுவானவர் எவ்வளவு அழகாக சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். බලන්න දැන් පරණ ගිවිසුම පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ කෙතරම් ලස්සනට කියලා තිබෙනවද මේ ස්ථානයේ. Look how beautifully Jesus has expressed his conviction pertaining to the Old Testament. But the greatest problem is the following verse. அடுத்த வசனம் தான் ஐயா எங்களை குழப்ப போகுது. හැබැයි ඊළඟ වගන්තිය තමයි අපිව කොලොප්පම් කරන්න යන්නේ. ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதானதொன்றையாகிலும் மீறி அவ்விதமாய் மனுஷருக்கு போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் எண்ணப்படுவான். இவைகளை கை கொண்டு போதிக்கிறவனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவன் எண்ணப்படுவான். එබැවින් මේ ආඥාවලින් තා සුළු එකක්වත් කඩ කරන්නව. කඩ කරන ලෙස මනුෂ්‍යයන්ට උගන්වන්නව. කවරෙක් නමුත් ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඊතා සුළුයයි කියනු ලබන්නේ. නමුත් ඒවා පවත්වන්නව, උගන්වන්නව කවරෙක් නමුත් ස්වර්ග රාජ්‍යයේ උතුම් මියයි කියනු ලබන්නේ. Whosoever therefore shall break one of these least commandments shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be great in the kingdom of heaven. அன்பானவர்களே, இந்த இடத்திலே இந்த கற்பனைகளில் சிறிதானதை மீறுகிறவர்கள் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டார்கள், நரகத்துக்கு போவார்கள் என்று இயேசுவானவர் சொல்லவில்லை.
ප්‍රේමාන්තෙනි මෙම ස්ථානයේ සඳහන් කරන මේ ව්‍යවස්ථාවේ දේවල් කඩ කරන්නා වූ අය මේ ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. Now the verse here, Jesus doesn't imply here that if you don't obey the Old Testament to the letter, you will end up in hell. Or you will not make it to heaven. No, no, no. This is nothing to do with heaven and hell. This has to do only with heaven. இது நரகமும் பரலோகம் சம்பந்தமானதல்ல, பரலோகம் சம்பந்தமானது மட்டும்தான். මෙම ස්ථානයේ නරකාදියයි පරලෝක මේ ස්වර්ගය සම්බන්ධව කතා කරන මෙම ස්ථානයේ කතා කරන ස්වර්ගය සම්බන්ධව. அப்போ இந்த கற்பனைகளை மீறினால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாய் இருக்க மாட்டீர்கள். ඒ කියන්නේ මේ ආඥාවලින් එකක් හරි සුළු කරා නම් ඒ කියන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට ප්‍රිය වූ පුද්ගලෙක් වශයෙන් සිටින්න බෑ කියලා ප්‍රකාශ වන්නේ. So if you transgress the Old Testament precepts, then you will not be a big guy, big shot in heaven. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், பாஸ்டர் பரலோகத்துல பெரிய ஆள் சின்ன ஆள்னு இருக்கா? දැන් ඔබ එකපාරටම අහන්න පුළුවන් අනේ පාස්ටර් මේ ස්වර්ගයේ මේ ලොකු මිනිස්සු පොඩි මිනිස්සු කියලා කට්ටිය ඉන්නවා. You may ask, hey Suresh, do we have big people and small people in heaven? Well, that's exactly what Jesus says. இயேசு அப்படித்தான் சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ එහෙම තමයි කියන්නේ. ஆனா எனக்கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா, හැබැයි ඔබ මගෙන් ඇහුවනම් எனக்கு பெரியவனாக தேவையில்ல, அங்க போக கிடைச்சாலே போதுண்டா சாமி. ඒ කියන්නේ මේ නෑ මට මගෙන් ඔබ ඇහුවනම් ඔයා ලොකු කෙනෙක් වෙන්න කැමතිද ස්වර්ගයේ පොඩි කෙනෙක්? අනේ ඕනේ නෑ. ඒකට රිංග ගන්න තිබ්බනම් හොදටම ඇති. Now if you ask me, hey Suresh, would you like to be a big shot in heaven or an average shot? I would say I don't care. All I want is to just enter heaven. பரலோகத்துல போய் ஒரு மூலையில சைடுல உட்கார்ந்துகிட்டு மொனோபொலி விளையாட கிடைச்சாலும் போதும். இல்லையா மகேஷ்? ස්වර්ගයට ගිහිලා ස්වර්ගයේ කොහේ හරි මුල්ලකට වෙලා නිකන් මොනෝපොලි සෙල්ලම් කරන්න තිබ්බත් ඇති එහෙම නේද පාස මහේෂ්? I would be more than satisfied if we can go to heaven and get to a corner and play Monopoly. Okay? Even no Monopoly, no problem. All I need is heaven. பரலோகத்துக்கு போவது என்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம். ස්වර්ගයට යනවා කියලා කියන්නේ ඒක ලොකු භාග්‍යවන්තකමක්. ஆனால் இந்த இடத்துல இயேசுவானவர் என்ன சொல்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ මෙම ස්ථානයේ මොකක්ද කියන්න හදන්නේ? பழைய ஏற்பாடு நிராகரிக்கப்படக்கூடாது, அது நிறைவேற வேண்டும் என்கிறார். පරණ කිව්සුම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හොඳ නෑ, එය සම්පූර්ණ කළ යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. Jesus says here that the Old Testament should not be abolished, but on the contrary, it should be completed or fulfilled. Now, what does the Holy Spirit tell us through the Apostle Paul? பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுலடியார் மூலமாக என்ன சொல்லுகிறார்? මේ ගැන ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ පාවුල්තුමා කරුණ කොටගෙන කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? நமக்கு தெரிந்த ஒரு வசனம் 2 தீமோத்தேயு 3:16. අපිට දන්නා වූ එක වචනයක් 2 තිමෝති 3:16. A very well known verse, 2 Timothy chapter 3 and verse 16. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. දේවානුභාවයේ දුන් මුළු ලියවිල්ල එච්චරයි. දේවානුභාවයෙන් දුන් සුද්ධ එහෙම නැත්නම් මුළු ලියවිල්ල. All scripture is given by inspiration of God. Okay, all scripture is given by inspiration of God. இப்ப தமிழாக்கள் எல்லாம் என்னோட சொல்லுங்கோ, දැන් வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் දේව ආවිනා අරුලපட்டிருக்கிறது. අරුලපට இருக்கிறது. සිංහලෙන් කියමු, දේවානුභාවයෙන් දුන් ශුද්ධ ලියවිල්ල. ශුද්ධ ලියවිල්ල. Now let us all say in English, all scripture is given by inspiration of God. அப்போ வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் என்றால் ஆதியாகமம் முதலே பழைய ஏற்பாடு உட்பட அல்லவா? ඒ කියන්නේ මුළු ලියවිල්ල කියලා කියන්නේ පරණ කිව්සුමේ ඉඳලා ඔය තිබෙනා වූ සෑම පොතක්ම තමයි. All scripture includes the Old Testament too. Does that make sense? So why would certain Christians exclude the Old Testament? ஏன் அப்படி என்றால் சில கிறிஸ்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டை உதாசீனம் செய்கிறார்கள். එසේනම් ඇයි සමහරක් කිතුණුවන් පරණ කිව්සුම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන්නේ? அது பிசாசினுடைய ஒரு தந்திரம். ඒක යක්ෂයාගේ එක කූට කුමන්ත්‍රණයක්. It is a conspiracy of the devil. So people who don't like the Old Testament, they are supporting the devil. பழைய ஏற்பாட்டை விரும்பாதவர்கள் பிசாசுக்கு உதவி செய்கிறார்கள். පරණ කිව්සුමට කැමති නැති අය යක්ෂයාට උදව් කරනවා.
இப்போ அடுத்த பிரச்சனை. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ஐயோ අයියෝ அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்குதே ஆம்பளோட உடுப்பு பொம்பளை போடாதன்னு. ඉතින් දැන් පරණ කිවිසුමේ තියෙනවානේ මේ පිරිමියාගේ ඇඳුම් කාන්තාව නදින්න හොඳ නැහැ කියලා. அப்ப கலிசாம் போடுற கிறிஸ்தவ பொம்பளை பிள்ளைகள் பரலோகம் போகாதோ? එතකොට මේ කලිසම් ජීන්ස් අඳින මේ ගෑනු ළමයි ස්වර්ගයට යන්නේ නැද්ද? Oh la la, we see in the Old Testament that males should not wear the raiment of females and vice versa. Now, which means girls who wear jeans will not make it to heaven. ஐயோ, අනේ මගේ දෙයියනේ. சனிக்கிழமை தானே அப்பா ஓய்வு நாள்னு சொல்லுது பழைய ஏற்பாடு. මේ පරණ කිවිසුමේ සඳහන් කරන්නේ සෙනසුරාදානේ සබත් දවස කියලා. அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வீஸ் போற நாங்கெல்லாம் போச்சோ. එහෙනම් ඉරිදින අපි සභාවට සහභාගී වෙන අය ඉවරයිද? Oh my word, the Bible in the Old Testament says that it is Saturday that the Shabbat needs to be remembered, but we do that on Sunday. So are we messed up? ஐயோ, பழைய ஏற்பாட்டுல பண்டி சாப்பிடக்கூடாது, சுறா மீன் சாப்பிடக்கூடாது, இறால் கனவா நண்டு சாப்பிடக்கூடாது, நாங்க இதெல்லாம் முழுங்குறோமே, போச்சோ. අයියෝ අනේ දෙයියනේ පරණ කිවිසුමේ ඌරෝ කන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ මදිවට මේ කකුලෝ කන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ඉස්සෝ කන්න හොඳ නැහැ කියනවා. මිතින් මේවා දැල්ලෝ කන්න එපා කියලා කියනවා. මේවා ගිලින අපි ඉවරයිද? මෝරු කන්නත් එපා කියනවා. මෝරු පොකිරිස්සෝ ස්වර්ගයට අප ගෙනියන්නේ. පාස්ටර් මිල්ටන් මල්ලවරච්චි හිටියානම් එහෙම ගායනා කරයි. So the problem, flipping neck, we are eating non-kosher food such as prawns or shrimps for you guys in America. Then what? We eat crabs, we eat pork, ham, bacon. So, are we not going to be big shots in heaven? Come on. இப்படி ஒரு பெரிய குழப்பம் வருகிறதா இல்லையா? මෙහෙම ලොකු කොලප්පමක් එනවද නැද්ද? Now, isn't this a quandary? இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை குழப்பறதுக்கு. තව එක වචනයක් කියමු තවත් ටිකක් ඔය කට්ටියව කොලප්පම් කරන්න. Now I'll further qualify you, confuse you by taking you to John chapter 1. யோவான் முதலாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்களே. යොහාන් පළවෙනි පරිච්ඡේදෙ එන්නකෝ. 17வது வசனத்தை வாசிப்போம். පළවෙනි පරිච්ඡේදය 17 වෙනි පදේ අපි කියමු. Let's read verse 17 of John chapter 1, where it says, எப்படியெனில் நியாய பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின. මක් නිසාද ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් කරුණ කොටගෙන දෙන ලද්දේ අනුග්‍රහයද සත්‍යයද පැමිණුනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. என்ற தெய்வமே நியாய பிரமாணத்துக்கு எதிராய் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டு விட்டது, அதற்கு பெயர் தான் கிருபை. මගේ දෙයියනේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව එක දෙයක් දෙනු ලැබුවා, ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අනුග්‍රහය කියලා. There has now been given something which is anti-law, and that's called grace. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? இப்போ දැන් பழைய ஏற்பாட்டிலே நியாய பிரமாணம், පරණ කිවිසුමේ ව්‍යවස්ථාව, the law in the Old Testament, grace in the New Testament, கிருபை புதிய ஏற்பாட்டில், අනුග්‍රහය අලුත් කිවිසුම තුල. அப்ப புதிய ஏற்பாட்டிலே உள்ள நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல, கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள். இது உண்மை. එසේනම් අලුත් කිවිසුමේ ඉන්නවා අපි පරණ කිවිසුමේ තිබෙන්නා වූ ඒ ආඥාවල් වලට කියන්නේ ඒ ව්‍යවස්ථාවට අදාළ වෙලා නැහැ. අපි අනුග්‍රහයට අදාළ වූ අය. We who are in the New Testament, who are in Jesus, we are not under the law, but we are under the grace. That's true. That's true. இது உண்மை. இது உண்மை. මේක සත්‍යයක්. මේක තමයි ඇත්ත. எல்லாரும் சொல்லுங்க, என்னோட தமிழ்ல சொல்லுங்க. நான் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்படாமல் න්‍යාය ප්‍රමාණத்துக்கு உட்படாமல் கிருபைக்கு உட்பட்டிருக்கிறேன். කිරුබෙකි උත්පත්ති இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய். යේසු ක්‍රිස්තු மூலமாய். ආමෙන්. ආමෙන්. සිංහලෙන් කියන්නේ මම මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ව්‍යවස්ථාවට යටත් නොවි, ව්‍යවස්ථාවට යටත් නොවි අනුග්‍රහයට යටත්ව සිටිමි. අනුග්‍රහයට යටත්ව සිටිමි. Say this, I am I am not under the law, not under the law, but
under grace but under the grace through Jesus Christ. through Jesus Christ. Amen. Amen. இப்ப இங்க இடிக்குதே. අයියෝ දැන් මොකද්ද කොහෙද වදිනවන්නේ? Now there is a problem here. Well, Matthew 5 and then 2 Timothy 3, we saw that the Old Testament is as equal as the New. இப்போ மத்தேயு 5 இயேசுவானவரின் கூற்று, මේ මතෙව් පහේ යේසුස් වහන්සේගේ කතාවේ, பவுலடியாரனுடைய 2 தீமோத்தேயு கூற்று, දෙක තිමෝති පාවුල්තුමාගේ කතාවේ. இவற்றின்படி பழைய ஏற்பாடு ஒரே அளவு புதிய ஏற்பாட்டை போல பெருமதியானது. දැන් මේ කතාවලට අනුකූලව පරණ ගිවිසුම හරියට අලුත් ගිවිසුම තුල, ඒ කියන්නේ අලුත් ගිවිසුම තුල ඒක එකම විදිහට වටිනාකමක යුක්ත දෙයක්. அன்பானவர்களே, இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான வசனங்களை எனக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே உங்களுக்கு காட்ட முடியும். நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழே இல்லை, கிருபைக்கு உள்ளே இருக்கிறோம் என்று. ප්‍රේමාන්තනි අලුත් ගිවිසුම පෙන්වන්න පුළුවන් තවත් 100 ගණන් වචනයක් අපි පරණ ගිවිසුමට යටත් වෙලා නැහැ. අපි අලුත් ගිවිසුමේ අනුග්‍රහය සිටින්නව අය කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. Friends, I am able to show myriads of scripture verses from the New Testament to show that we are no longer under the law. We are not under the law, but we are under grace. ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா, නමුත් ප්‍රශ්නය කුමක්ද කිව්වොත් பழைய ஏற்பாடு நியாய பிரமாணம், පරණ ගිවිසුම කියලා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව. புதிய ஏற்பாடு கிருபை. අලුත් ගිවිසුම කියලා කියන්නේ අනුග්‍රහය. The problem, the dilemma here is the Old Testament is the law, the New Testament is the grace. We are not under the law. In other words, we are not under the Old Testament. நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. அப்படியானால் நாம் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. අපි ව්‍යවස්ථාවට අයත් වෙනවා. එසේනම් ඇවිල්ලා අපි ව්‍යවස්ථාවට තුල සිටින්නව අයත් නොවේ. நாம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு உட்பட்டவர்கள், அதாவது கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள். ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යවස්ථාවට අපි අනුග්‍රහයට අයත් ඒ නිසා අපි අලුත් ගිවිසුමේ සිටින්නව අය. We are under the New Testament. In other words, we are under the grace. ஆனால் அடுத்த பக்கத்துல நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கிறார் இவரு. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් මෙයා කියනවා මේ අලු පරණ ගිවිසුම ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරා කියලා. கற்பனைகள் எல்லாத்தையும் கை கொள்ளணுங்கிறாரு. ඒ කියන්නේ හැම තිබෙනා ඔය ආඥාවක්ම ඔබ දරාගත යුතුයි කියලා කියනවා. கிறிஸ்தவம் இவ்வளவு குழப்பமா? අයියෝ ක්‍රිස්තියානි කාරකම මෙච්චර කොළප්පන්ද? Now on the other hand, Jesus says, well, I have come to fulfill the law and you have to adhere to the law to the letter. Christianity is confusing. இப்போ சொல்லுங்க, உண்மையா சொல்லுங்க, දැන් ඇත්තටම කියන්න குழப்பமா இல்லையா? කොළප්පන්ද නැද්ද? Now tell me honestly, is this a confusion or not? It is undoubtedly a confusion. உண்மையாகவே இது ஒரு குழப்பம்தான். ඔව් ඇත්තටම මේක කොළප්පමක්. கிறிஸ்தவ உலகம் பாவம் குழம்பி போய் பிளவுபட்டு கிடக்கிறது. ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ පව් ඒ කියන්නේ කොළොප්පන් වෙලා ගිහිල්ලා මේ අවුල් වෙලා. Now Christian world is pathetic because it is confused, right? And there is pandemonium within Christendom, not being able to negotiate between the law and the grace. இந்த நியாய பிரமாணத்தையும் கிருபையையும் சமாதானப்படுத்த புரிந்து கொள்ள இதுவா அதுவா, அதுவும் இதுவுமா, இல்ல அது இல்லாம இதுவா, இல்ல இது இல்லாம அதுவா, ஒரே குழப்பமா இருக்கு. මේ ව්‍යවස්ථාවත් අනුග්‍රහය ගත්තොත් එහෙම මේ දෙකම එකයිද? මේක නැතුව ඒක නැද්ද? ඒක නැතුව මේක නැද්ද? නැත්නම් මේක තියෙනවද මේකද ඇත්ත කියලා මේ වගේ මහා අවුල් ජාලයක් බවට පත් වෙලා. எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இந்த குழப்பத்தை மாற்றிக்கொண்டு நிம்மதியாய் புரிந்து கொள்ள? கையை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙක් කැමතිද මේ අවුල් ජාලාවේ මිදිලා අපි සමාදානයේ සැනසීම හොයාගන්න? How many of you all like to dissolve this issue and live our peaceful Christian life happily ever after? Praise God. And that's today's message. அதுதான் இன்றைய செய்தி. ඒක තමයි අද පණිවිඩය. தொடங்குவோமா? පටන් ගනිමුද? இவ்வளவு நேரம் முன்னுரை. මෙතරම් වෙලාවක් හැඳින්වීම. This was all the introduction. Now let me get to the sermon. இப்பதான் பிரசங்கத்துக்கு வர போறோம். දැන් තමයි දේශනාවට එන්න යන්නේ. திரையிலே பாருங்கள், எபிரேய எழுத்துக்கள் போட்டிருக்கிறேன். ඔබේ තිරේ බලන්න හෙබ්‍රේව අක්ෂර මාලාවක් තිබෙනවා. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට අර ජිල්පිය ගන්න මට. අර ගන්න. You know, you see the Hebrew letters. Wow. மவனே, இன்னைக்கு எவனாவது நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது தூங்குனீங்களோ? පුතේ අද කවුරු හරි දේශනා කරනකොට එකෙක් හරි නිදාගත්තා නම්, My dear son, try to sleep when I preach today. Look at the tip here. This is a very strong, powerful tip.
பாருங்க இந்த 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 எப்படி நுனி இருக்குன்ட்டு කැමරාවක zoom කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්ද? පාස්ටර් සුරේෂ් එක්ක ගේම් අදින්න ඕනේ උන් ඇවිල්ලා මේකට මූණ දෙන්න ඕනේ. பாஸ்டர் சுரேஷோட கேம் கேட்குறவங்க பழைய ஏற்பாட்டுக்கு எதிராக பேசுகிறேன் மவனே தோபோர். Hey, if you are coming against me, this is what I'm going to welcome you with. Translate. Oh, I love this. எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் இது. මේක හරියටම කැමතියි මට. எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க இதில் நான் சுடுறது இங்கே இருக்கிறவங்க? කී දෙනෙක් දැකලා තියෙනවද මේකෙන් විදිනවා? I mean, we have killed wild boar, we have killed some other animals we can't mention, they'll arrest us, and we ate. நம்ம இங்கே கேமராவில் சொல்ல முடியாத மிருகங்கள் எல்லாம் நம்ம இங்கே அடிச்சிருக்கிறோம், කැමරාවෙන් இருக்கோம் இல்லையா? කැමරාවෙන් කියන්න බැරි සතුන්ට අපි ගහලා තියෙනවා, හාලා තියෙනවා. I love this lah. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ඉතින් මේකට මම හරි කැමතියි. இப்போ දැන් இந்த எபிரேய மொழி தெரிந்தவர்கள் பார்க்கிறீர்களே, හෙබ්‍රෙව් වචන දන්නව අය මේ භාෂාව දන්න ඇති බලනවා ඇති. many of my viewers know Hebrew. I love that. Many Hebrew scholars respond to me and they say, wow. And one Hebrew scholar a while ago, he even came here, right? I was not here. ஒரு முறை ஒரு எபிரேய பண்டிதர் இங்கே வந்திருக்கிறார் என்னை பார்த்து விட்டு போவதற்கு, நான் இருக்கவில்லை. එක් වතාවක් හෙබ්‍රෙව් විශාරදවරයෙක් දෙවිගැත්තුමා බල්ලා යන්න මෙමි ස්ථානයට පැමිණියා. ඒ අවස්ථාවේ දෙවිගැත්තුමා හිටියේ නැහැ. இப்போ எபிரேயம் தெரிந்தவர்கள் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என்ன எழுதி இருக்கிறது? දැන් හෙබ්‍රෙව් දන්න අය බලනවා ඇති මොකද්ද මේ සටහන් වෙලා තිබෙන්නේ? Torah. Torah. Now what do you see on the screen, Hebrew scholars? Torah. Torah என்பது தமிழிலே நியாய பிரமாணம். Torah කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් ව්‍යවස්ථාව. Torah means the law. The law. Now, for Greek scholars, I want to say something. இது மற்றவங்களுக்கு கிடையாது, மற்றவங்களுக்கு இது இல்லை. මේක අනිත් අයට නෙවෙයි, මේක ග්‍රීක් දන්න අයට. சில வேத பண்டிதர்கள், சில நல்ல விஷயம் தெரிஞ்ச கிரேக்க பண்டிதர்கள், வேத பண்டிதர்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு வரட்டா? සමහරක් මේ බයිබල් විශාරදයන් නැත්නම් ග්‍රීක් විශාරදයන් සිටිනවා. ඒ අය උදෙසා පොඩි අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා පැමිණෙන්නද? So can I just say something to the Greek scholars and the biblical scholars? You know, when the Septuagint was translated, the Old Testament was translated into Greek, that was done in Alexandria. இப்போ கிறிஸ்துவுக்கு முன் 250ஆம் ஆண்டிலே பழைய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பொழுது அது நடந்தது அலெக்சாண்ட்ரியாவிலே. ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 පමණ පරණ ගිවිසුම පරිවර්තනය කරනු ලැබුවා ග්‍රීක භාෂාවට. ඒක සිද්ධ වුණේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ. அந்த நேரத்திலே டோராவுக்கு அவர்கள் போட்ட சொல் nomos. ඒ අවස්ථාවේදී ටෝරා එකට උන් දාපු මේ නම තමයි දුන්න නම තමයි nomos. You know, they chose the Greek word nomos for the Torah. But also for mitzvot, they have to use nomos. மித்ஸ்வாட்டுக்கும் அவங்க nomos தான் பாவிச்சு. මිත්සොත් වලටත් ඒ අවස්ථාවේදී උන් පාවිච්චි කරන ලැබුවේ nomos. ஆனால் உண்மையான கிரேக்கத்திலே இந்த nomos என்று சொல்லுவது டோராவினுடைய சரியான மொழிபெயர்ப்பல்ல. என்ன செய்ய, அந்த டோராவுக்கு சமமான கிரேக்க சொல் கிடையாது. ඒ කියන්නේ nomos කියලා මොවුන් හඳුන්වලා ලැබුවේ. ඒ කියන්නේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාවේ තිබෙනව සත්‍යතාව අර්ථකථන නෙවෙයි. නමුත් ඒ ටෝරා වලට දාන්න වචනයක් ඔවුන් හට හමු වුණේ නැහැ. The word nomos doesn't do 100% justice to Torah. That's the closest. What can they do if they don't have simile in their synonym in their language? Anyway, let's go to Torah. Torah என்ற சொல்லை பார்ப்போம். ඉතින් ටෝරා කියන මේ වචනේ අපි බලමු. இப்போ பாருங்க, அந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற அந்த சொல்ல பாருங்க. මේ තිරේ තිබෙනව ඒ වචනය බලන්න. Now look at the word Torah. There are 4 letters. நமக்கு எங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீனை பார்க்கறோம். சோ இங்க பாக்கும்போது நாங்க ஸ்கிரீனை பார்க்கறோம். சரியா? අපි මෙහෙ බලනකොට අපිට දිස් වෙන අපි තිරේ බලන්නම්. ඔබට දිස් වෙන තිරේ බලන්න. அந்த சிகப்புல நான் போட்டிருக்கிற எழுத்து tau. The letter that I have written in red is tau. රතු පාටින් තිබෙනා වූ අක්ෂරය tau. Interestingly, that's the last letter or the 22nd letter of the Hebrew alphabet. இதுதான் எபிரேய அகராதியின் கடைசி 22வது எழுத்து. මේ තමයි හෙබ්‍රෙව් අකරාදියේ අක්ෂර 22කින් අවසාන අක්ෂරය. இந்த வருஷம் நமது சபையின் 22வது ஆண்டு. මේ වර්ෂයේ අපේ සභාවේ 22 වෙනි සංවත්සරය. 2021, this year happens to be the 22nd year of Mount Carmel Church. Hence,
From January of this year, I started preaching about 22 for 3 or 4 months consecutively. இந்த வருட ஆரம்பத்திலே ஜனவரியிலே இருந்து ஒரு 3-4 மாதங்கள் நான் வேதத்தின் 22களிலே இருந்து பிரசங்கம் செய்திருக்கிறேன். ඉතින් මේ වර්ෂයේ පටන් ගැනීමේදී මාස දෙකක් තුනක් බයිබලයේ 22 පිළිබඳව සඳහන් කරන දේවල් ගැන දේශනා කරනු ලැබුවා. அதிலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த டவ் எதை குறிக்கும் என்று. பிறகு சொல்லுவேன் எப்படியும். ඒ නිසා ඔබ පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් ඔබලාට මතකයට නැගේ ටව් කියන්නේ කුමක්ද කියලා එය මොනවද ඒ පිළිබිඹු කරන්නේ. You may recall what tau represents if you retrospect those sermons. இப்போ இந்த சிகப்பில் இருக்கிற அந்த டவ்வை விட்டு விடுங்களேன். දැන් මේ රතු පාටින් තිබෙන ටව් ඉවත් කරන්නකො ඒක ගැන එච්චර හිතන්න එපා. Forget about the letter tau which I have colored in red. Look at the remaining 3 letters. மற்ற 3 எழுத்துக்களையும் பாருங்கள். අනිත් අක්ෂර තුනට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. வாவ் ஆறாம் எழுத்து வந்திருக்கிறது. වාව් මේ 6 වෙනි අක්ෂරය පැමිණ තිබෙනවා. Wow. The letter wow is there. Then the letter resh and the letter he. அடுத்து resh என்ற எழுத்து, he என்ற எழுத்து. ඊට පස්සේ රේෂ් කියනව අක්ෂරයත් හේ කියනව අක්ෂරයත් තිබෙනවා. உங்களுக்கு தெரியுமா இன்று பயன்படுத்தும் எபிரேய மொழியில் அல்ல, ஆனால் பண்டைய எபிரேயத்திலே ඔබට දන්නවද අද අපි භාවිතා කරන්නා වූ නවීන හෙබ්‍රේයු නොමැතිව පෞරාණික හෙබ්‍රේයු ගත්තොත් இந்த 3 கருப்பு எழுத்துக்களிலும் வருகிற சொல் ரா என்றால் අම්බුවිල්. අර කළු පාටින් සඳහන් වෙන්නා වූ අක්ෂර වලින් සඳහන් වෙන වචනේ නම් ඔරාහ් කියලා කියන්නේ. ඔරාහ් කියලා සඳහන් කරන්නේ මේ දුන්න. Do you know, not in modern Hebrew, but in ancient Hebrew, the 3 letters that I have written in black, Orah, means bow and arrow. Wow. புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබලාට වැටහෙනවද? ஹலோ, இந்த இதுக்கு தான் சொல்றது ஒராஹ் என்று. මේකට තමයි අපි කියන්නේ ඔරාහ් කියලා. Okay, so orah means what? This. The bow. The bow is futile without the arrow, so it's the bow and arrow. இப்ப இந்த அம்பு இல்லாமல் வில் பிரயோஜனம் இருக்கா சொல்லுங்க. මේ ඊතාලේ නැතුව දුන්නෙන් ප්‍රයෝජනයක් තිබෙනවද? இத வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும்? මේක තියාගෙන මොනවද කරන්න? What can we do with this? No, we need this, right? இது இல்ல, இது இருந்தா இது இருக்கணும். ඒ කියන්නේ දුන්නක් තිබුණා නම් ඊතාලයක් තියෙන්න ඕන. இப்போ நல்லா கவனிங்க. දැන් හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இந்த ஒராஹ் என்பது මේ ඔරාහ් කියලා කියන්නේ இதை குறிக்கும். මෙය පිළිබිඹු කරන්නේ எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது? කී දෙනෙකුට මතක තියෙනවද? நான் 1 யோவான் படித்துக் கொடுத்த பொழுது பாவம் என்றால் என்னவென்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். එක යොහාන් උගන්වනකොට පාපය කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියලා මම උගන්වුවා. How many of you all remember me elucidating sin when I was teaching 1 John? The Greek word hamartia. அந்த கிரேக்க சொல் hamartia என்றால் என்ன? ඒ ග්‍රීක් පදය හමාර්ටියා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? இலக்கை தவறுவது. ඒ කියන්නේ ඉලක්කය වැරදීම. விளங்குதா? இலக்கை தவறுவது. ඉලක්කය වැරදීම. Missing the mark. How many of you all remember? Put your hand up. எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? கையை தூக்கி காட்டுங்க. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தம் தெரிகிறதா இல்லையா? ඔබලාට දැන් මේ යම් විදිහකට වැටහෙනවද මේකට මේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා වගේ කියලා? இந்த ஒராஹ் என்ற சொல்லுக்கும் ඔරාහ් කියනා වදනටත් பாவம் என்ற சொல்லுக்கும் ஒரு தொடர்பு தெரிகிறதா இல்லையா? පාපය කියනා ඒ ග්‍රීක් වචනයටත් යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද කියලා වැටහෙනවද? Do you see a connection between orah, the word for bow and arrow, and sin, which means to miss the mark? அந்த இரண்டுமே இது சம்பந்தமானது. ඒ වචන දෙකම මේ දුන්න ඊතලේ සම්බන්ධව තිබෙන්නේ. So both the words have to do with the bow and arrow. Can you see that? உங்களுக்கு விளங்குதா? ඔබලාට වැටහෙනවද? Do you see this connection? Now what is sin? பாவம் என்றால் என்ன? පාපය anu කුමක්ද? இலக்கு தவறுதல். කියන්නේ ඉලක්කය මග හැරීම. ஏதேனில் அவர்கள் இலக்கை தவறி விட்டார்கள். ඒදන් වල මොනවද උනේ? උන්ට ඉලක්කය මග හැරුණා. Sin means missing the mark, and they missed the mark in the Garden of Eden. Now look at those 3 letters. Okay, look at those 3 letters. அந்த 3
எழுத்துக்களையும் பாருங்கள். දැන් මේ බලන්න අක්ෂර 3 දිහා. வாவ் என்பது மனிதனை குறிக்கும். වාව් කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යව පිළිබිඹු කරනවා. The letter vav represents man. Resh means head. Resh என்றால் தலை. රේෂ් කියලා කියන්නේ හිස. He என்றால் தேவ வல்லமை. හේ කියලා කියන්නේ දේව බලය. Resh means head and he means the power of God. The fifth letter. You may remember through my sermons. என்னுடைய பிரசங்கங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருந்தால் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும். දේවගතුමාගේ දේශනා මතක තිබ්බනම් ඔබලාට මේ දේවල් වැටහෙනවා. மனிதன் මනුෂ්‍යයා தலை හිස தேவ வல்லமை. දේව බලය. So this word, the bow and arrow, has to do with man and head and power. Now I'll ask you a question. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ඉතින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති වෙනවා. இயேசு ஆனவர் மனிதர்களுக்கு தலையானவரா இல்லையா? යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ට මනුෂ්‍ය ජනතාවට හිස නොවේද? Isn't Jesus the head of all humans? What does he become when you become a believer? நீங்கள் விசுவாசி ஆகும் பொழுது இயேசு உங்களுக்கு என்ன ஆகிறார்? ඔබ ඇදහිලිවන්තයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ ඔබට කා හැටියටද වෙනස් වෙන්නේ? Come on, நீங்கள் யார்? சபை, அப்படித்தானே? ඔබ කවුද? සභාව. உங்களுக்கு இயேசுவானவர் யார்? ஒரு பக்கம் மணவாளன், ඔබට කවුද යේසුස් වහන්සේ? එක පැත්තකින් මනාලයා, அடுத்த பக்கம் අනිත් පැත්තේ தலை. හිස. Now you are the church, and who is Jesus to the church? Yes, on the one hand he is the bridegroom, but on the other he is the head. அப்போ இந்த இடத்துல ஒராஹ் என்று காட்டப்படுவது யாரை குறிக்கும்? එසේනම් මේ ස්ථානයේ ඔරාහ් කියලා සඳහන් කරන්නේ එයින් කාවද පිළිබිඹු කරන්නේ? So orah means who? Jesus, the head of humans. மனிதர்களின் தலையாகிய இயேசுவானவர். මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ හිස වූ යේසුස් වහන්සේ. அவர் வல்லமை உள்ளவர். උන්වහන්සේ බලවත් වූ තැනන් වහන්සේ. He is powerful, and that's why we have Vav, Resh and He. அதனால் தான் நமக்கு வாவ், ரேஷ், ஹே என்ற மூன்று எழுத்தும் இருக்கின்றன. එම නිසා තමයි වාව්, හේ, රේෂ් කියනව මේ අක්ෂර තුනම තිබෙන්නේ. அப்போ அந்த மூன்று எழுத்தையும் மட்டும் பயன்படுத்தினால் ඒ අක්ෂර තුන පමණක් භාවිතා කරා නම් ஆம், மனிதர்களின் தலைதான் என்று தேவ வல்லமை பொருந்திய இயேசுவானவர் மனிதர்களின் தலை என்று நமக்கு நிரூபணமாகிறது. ඔව්, දේව බලයෙන් සපිරුණා වූ යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ හිස හැටියට අපිට පෙනෙනවා. If only we take those three letters and read Orah, we know undoubtedly that it implies that Jesus, through his power, is the head of humankind. But what did humans do? மனிதர்கள் என்ன செய்தார்கள்? නමුත් මනුෂ්‍යයන් කුමක්ද කළේ? அவரை நிராகரித்தார்கள். උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා. Humans rejected him. They became godless. அவர்கள் தேவன் இல்லாதவர்களானார்கள். ඔවුන් දෙවියන් නැති අය බවට පත් වුණා. பாவத்தில் விழுந்தார்கள். පාපයට වැටුණා. அந்நிய தெய்வங்கள் பின்னாலே போனார்கள். අන්‍ය දෙවිවරුන් පසුපස ගියා. விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ளே விழுந்தார்கள். රූප නමස්කාරය තුලට වැටුණා. They fell into sin. They became godless. They made other gods unto themselves, and they became idolaters. இப்போ அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? දැන් උන්වහන්සේ කුමක්ද කළ යුත්තේ? இவர்களை மறுபடி உரிய இடத்துக்கு கொண்டு வர என்ன செய்ய வேண்டும்? මොවුන් හරි වූ ස්ථානයට ඉලක්කයට ගේන්න නම් දැන් කුමක්ද කළ යුත්තේ? What should God do to bring people back to the mark? He has to come down as a man and die on man's behalf and redeem man. அவர் மனிதனாய் பிறந்து வந்து උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් ලෙස ඉපදිලා மனிதனாய் மரித்து මනුෂ්‍යෙක් ලෙස මැරිලා மனிதர்களை மீட்க வேண்டும். මනුෂ්‍යයන්ව මුදාගත යුතුයි. நடந்ததா இல்லையா? සිද්ධ වුණාද නැද්ද? Did it happen or not? It happened. அது நடந்தது. එය සිද්ධ වුණා. எங்கே நடந்தது? කොහෙද සිද්ධ වුනේ? சிலுவையிலே. කුරුසියේ. Where did that happen? On the cross. What is the cross? The letter tau. சிலுவை என்பது எது? සිலுවේ මේ කුරුසිය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? tau என்கிற எழுத்து. ටව් කියනව අක්ෂරය. அப்போ එසේනම් அந்த orah என்கின்ற அந்த சொல் இப்போ செயலிழந்து போயிருக்கின்றபடியினால்
ඔරා කියන්නා වූ එම වචනය මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාවිරහිතව තිබෙන නිසා, since the word ora is powerless, it's no longer effective. இயேசுவானவர் சிலுவையிலே அதை மறுபடி உயிர்ப்பித்தார். යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී නැවත ඒ උත්ථානය කරනු ලැබුවා. Jesus, by dying on the cross, revived the ora. So ora plus the cross became Torah. ஆகவே ஓராவும் சிலுவையும் சேர்ந்து டோரா ஆகிறது. එම නිසා ඔරා සහ ඒ වගේම කුරුසිය එකතු වෙලා තෝරා බවට පරිවර්තනය. ஆகவே டோரா என்கின்ற அந்த சொல் එම නිසා තෝරා කියන්නා වූ ඒ වගන්තිය பழைய ஏற்பாட்டிலே இருந்தாலும் පරණ ගිවිසුමේ තිබුණත් அந்த சொல்லே ஒரு தீர்க்க தரிசனம். ඒ වදනම ඒ වචනය මේ අනාගත වාක්‍යයක්. So the word Torah, yes, it is found in the Old Testament, but it is a prophetic word. Prophecy of what? Of the cross. விளங்குதா? எதை குறித்த தீர்க்க தரிசனம்? මොකක් පිළිබඳවද මේ අනාගත වාක්‍යය? சிலுவையை குறித்த කුරුසිය தீர்க்க தரிசனம். පිළිබඳව. அப்போ டோரா 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 என்று யூதர்கள் அந்த காலத்திலே இருந்து சொல்லிக் கொண்டு வரும் பொழுது தங்களை அறியாமலேயே சிலுவையை தான் சொல்லிக் கொண்டு එසේනම් යුදෙව්වරු එදා ඉඳලා තෝරා තෝරා කියලා තමන්ට නොදැනුවත්වම වුන් ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ කුරුසිය ගැනයි. So the Jews, from day one to today, they are using the word Torah. Without their knowledge, they are talking about the cross of Jesus Christ. Isn't that something glorious? அது ஒரு பெரிய மகிமையா இல்லையா? ඒක එක මහිමාන්විත කාරණාවක් නොවේද? அப்ப இப்போ எனக்கு சொல்லுங்கள், එහෙනම් දැන් මට කියන්න டோரா என்பது பழைய ஏற்பாடா புதிய ஏற்பாடா? තෝරා යනු දැන් පරණ ගිවිසුමද අලුත් ගිවිසුමද? Look. Now tell me whether Torah is an Old Testament precept or that of the New. புதிய ஏற்பாடு சிலுவை எங்க இருக்குது? பழைய ஏற்பாட்டுல. අලුත් ගිවිසුම ඒ කියන්නේ කුරුසිය කොහෙද තියෙන්නේ පරණ ගිවිසුමේ? Do we have the cross in the Old Testament? No. So the cross is in the New Testament. So Torah is something in the New Testament. Torah என்பது புதிய ஏற்பாடு. ඒ කියන්නේ තෝරා කියලා කියන්නේ අලුත් ගිවිසුම. ஆனா எங்க இருக்கு? නමුත් කොහෙද තියෙන්නේ? பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கு. පරණ ගිවිසුමේ තියෙන්නේ. Where is Torah? In the Old Testament. Now that's why I told you when I started, I see the New Testament in the Old. அதுதான் நான் சொன்னேன், எனக்கு புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டுக்குள்ள தெரியுது. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මට අලුත් ගිවිසුම පෙනෙනවා පරණ ගිවිසුම තුල කියලා. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், எனக்கு சிலுவை பழைய ஏற்பாட்டுல தெரிகிறது. එම නිසා තමයි මම කියන්නේ මට පරණ ගිවිසුම තුල කුරුසිය පේනවා කියලා. That's why I say I see the cross in the Old Testament. But people who don't know this, they think the cross, they see the cross only in Golgotha. அது தெரியாத பலர் சிலுவையை கோல்கோதாவிலே மட்டும் தான் பார்க்கிறார்கள். ඒ දන්නේ නැති බොහෝ දෙනෙක් ඒ අය කුරුසිය බලන්නෙම ගොල්ගොතාවල තමයි. இப்போ மத்தேயு 5:17க்கு வருவோமா மறுபடி? දැන් මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තිබෙන්නේ කාරණාව අපි නැවතවතාවක් බලමුද? Now can we run back to Matthew 5:17 and try to understand what Jesus said? இப்போ இயேசு ஆனவர் மத்தேயு 5:17ல என்ன சொன்னார் என்று பார்த்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போமா? යේසුස් වහන්සේ මතෙව් 5:17 කුමක්ද කිව්වේ කියලා දැන් අපි වටහා ගන්න බලමුද? நியாயப்பிரமாணத்தை, அதாவது டோராவையும் நெவீமையும் அழிக்கிறதற்கு வரல செல்லம். එනම් ඒ කියන්නේ තෝරාවත් නැත්නම් නෙවීමවත් මම විනාශ කරන්න ආවේ නැහැ. Think not that I come to destroy the Torah and the Nevi'im, my darling. Yeah, sweetheart, நான் அதை நிறைவேற்றுவதற்கே வந்தேன். ඉතින් රත්තරනේ මම ඒක සම්පූර්ණ කරන්නයි ආවේ. Sweetheart, I came to what? Fulfill it. அப்போ இந்த வசனத்துல இயேசுவானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ඉතින් මේ වචනේ යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? இது அவருடைய முதல் பிரசங்கம். මේක උන්වහන්සේගේ පළවෙනි ප්‍රථම This දේශනාව. is his first sermon. அவருடைய முதல் பிரசங்கத்திலே மவனை இன்னும் 3.5 வருஷத்துல சிலுவையில மரிச்சு டோராவை நிறைவேற்றுவேன்னு தீர்க்க தரிசனம் சொல்றார். ඉතින් යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රථම දේශනාවේම පුතේ තව අවුරුදු 3මාරකින් මම කුරුසේ මැරිලා මම මේ තෝරාව ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම් කියලා අනාගත වාක්‍යයෙන් කියනවා. Jesus was prophesying about his crucifixion 3.5 years later. Here in this first sermon,
இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு டோரா நியாயப்பிரமாணம் எவ்வளவு முக்கியம் என்று? ඒ කියන්නේ ඔබලට දැන් වැටහෙනවද ඒ කියන්නේ තෝරා ව්‍යවස්ථාව කෙතරම් වැදගත්ද කියලා? Now do you see how important Torah is? Okay, let's retrospect. Okay, let's remember what is Torah. இப்ப பாப்போம் என்ன நியாயப்பிரமாணம் என்றால். දැන් බලමු දැන් තෝරා කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියලා. நியாயப்பிரமாணம் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு செய்தி. அந்த டோரா என்பது ஒரு பெரிய செய்தி. ඒ කියන්නේ තෝරා නැත්තම් ව්‍යවස්ථාව කියලා කියන ඉතා ලොකු පණිවිඩයක්. The word Torah is not just a word, it is a message. What is the message? என்ன அதனுடைய செய்தி? මොකද්ද එහි අන්තර්ගත වෙන්නා වූ පණිවිඩය? சகல மனுஷர்களையும் ஆண்டவர் படைத்தது සෑම මනුෂ්‍ය ජනතාවම දෙවියන් වහන්සේ මවලා மெவ்வே அவர் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து தனது வல்லமையினால் அவர்களுக்கெல்லாம் தலையாயிருப்பதற்கு. එනම් යේසුස් වහන්සේගේ බලයෙන් ඒ සෑම මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවක් මැද්දේ බලයෙන් සිටින්නයි. බලයෙන් හිසමෙන් සිටින්න. God created man so that Jesus, the creator, everything was created by him and for him, says the Bible in Colossians. So he created man so that he, by his everlasting omnipotence or his power, can be the head of humans. சகலமும் இயேசுவின் மூலம் இயேசுவால் இயேசுவுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது. ஆமாவா இல்லையா? සෑම දිනම සියල්ලක්ම යේසුස් වහන්සේ උදෙසා මැවුනා වූ අය. යේසුස් වහන්සේ උදෙසා පමණක් නෙවෙයි, යේසුස් වහන්සේ විසින් මවන ලද්දේය. என்னத்துக்கு சிருஷ்டித்தார்? කුමක් උදෙසාද මවුනු ලැබුවේ? மனிதர்களை சிருஷ்டித்து அவர்களுக்கு தனது வல்லமையால் தலையாயிருப்பதற்கு. මනුෂ්‍යයන්ව නිර්මාණය කරලා උන්වහන්සේගේ බලයෙන් මේ මනුෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් හිසප සිටින්න. So that he can be the head, the resh of the people. Wow என்ற அந்த மனுஷர்களுடைய தலையாகிய ரேஷா இருப்பதற்கு. ඒ කියන්නේ wow කියනවා ඒ මනුෂ්‍යයන්ට හිස වෙලා ඒ රේෂ් වෙලා සිටින්න. எப்படி? කෙසේද? ஹேனும் தனது வல்லமையினால். හේ කියනවා තමාගේ බලය කරනකොට. How? Through his power represented by he. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த எழுத்துக்களுடைய இலக்கங்களை பத்தி பேசினா இன்னும் 2 கிழமை பேசிக்கிட்டு. ඒ කියන්නේ ඔබට දන්නවද මේ අක්ෂරවල තියෙන සංඛ්‍යාත අගේ කතා කරන තව සති දෙකක් කතා කරන්න. If I get into biblical numerology for these 4 letters, then I need 2 more Sundays. So let's not get into that. அதுக்குள்ள நான் போகல. ඒ නිසා ඒක තුලට මම යන්නේ නැහැ. அப்ப என்ன அந்த ஒராஹ் என்றதனுடைய செய்தி? එසේනම් මේ ඔරා කියනවා ඒ වචනේ පණිවිඩය කුමක්ද? So what is the message behind the word orah? Jesus created humans so that by his power he can be their head. இயேசுவானவர் மனிதனை ஏன் சிருஷ்டித்தார்? යේසුස් වහන්සේ ඇයි මනුෂ්‍යයන්ව මවනු ලැබුවේ? தனது வல்லமையினால் அவர்களுடைய தலையாயிருக்க. තමන්ගේ බලයෙන් ඔවුන් උදෙසා හිසප සිටින්න. ஆனால் அவர்கள் அவரை நிராகரித்து விட்டார்கள். නමුත් ඔවුන් මොනවද කරේ? උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා. But people rejected God and they became godless. அவர்கள் தேவனற்றவர்களானார்கள். ඔවුන් දෙවියන් නොමැතිව සිටියා. முதலிலே டவ்வை கொண்டு வந்து போட்டாரே, ප්‍රථමයෙන්ම අර ටව් එක ගෙනලා දැම්මනේ. அந்த டவ் என்றால் என்ன? ඒ ටව් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? Listen friends, Jesus added the letter tau resembling the cross in front of Orah, making it Torah. அந்த ஒராவுக்கு முன்னே டவ்வை போட்டு சிலுவையை போட்டு அதை டோராவாக்கி விட்டார். අර ඕරා කියන වචනේ කලින් ටව් එක ගෙනත් දාලා ඒක ටෝරා කරන ඕරා වචනේ ටෝරා කරනු ලැබුවා. இப்போ அந்த சிலுவை வருவதற்கு என்ன நடக்க வேண்டும்? දැන් ඒ කුරුසේ පැමිණෙන්න මොකක්ද සිදු වෙන්න අවශ්‍ය? கடன் சொல்றேன் துஷாரா, உனக்கு தெரியும், நீ சொல்ல எடுக்காத. ஆண்டவர் பாபிலோனில் இருந்து ஆபிரகாமை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ බාබිලෝන වලින් කෙනෙක් හොයාගන්න ඕන. God has to choose Abram from Babylon, and through many decades God has to convert him to Abraham. ஆபிராமை பல தசாப்தங்கள் அங்கும் இங்கும் அலைய வைத்து அவரை ஆபிரகாமாக்க வேண்டும். දෙවි ආබ්‍රහම දශක ගානක් එහෙම ඇවිද්දවන්න සලා එයා ආබ්‍රහම් බවට පත් කරන්න ඕන. அப்புறம் அவருக்கும் சாராளுக்கும் ஒரு முதல் பிள்ளை கொடுக்க வேண்டும். ඊට පස්සේ ඔහුටත් සාරාටත් ප්‍රථම දරුවෙක් ලබා දෙන්න ඕන. Then God has to give him and his wife Sarah
a baby. அதுக்கு முன்ன பிசாசு வந்து கூத்தாடி ஆகார் மூலமா இஸ்மவேலை பிறக்க வைக்கிறான். ඊට පස්සේ යකා ඇවිල්ලා යකා නම නටලා හාගාර් කරුණකට කියන ළමයෙක් දෙනවා. The devil is also working overtime by making Abraham lie with Hagar and produce Ishmael, and then God has to override that. ஆண்டவர் அதை மூடி ஈசாக்க ப்ரோமோட் பண்ணணும். දෙවියන් වහන්සේ ඒකත් ඔක්කොම වහලා මොනවද කරන්න ඕනේ? ඊසාක්ව එළියට දාලා ඊසාක්ව පෙන්වන්න ඕන ලෝකෙට. அப்புறம் ஏசா யாக்கோபு பிறப்பானுங்க. ඊට පස්සේ ඒ දින එයා කරුණ කොටගෙන ඒසාවු යාකෝබු ඉපදෙන ලෝකෙට. Then Esau and Jacob will have to be born, and Jacob must become the eldest son. அப்போ யாக்கோபு மூத்த பிள்ளை ஆகணும். දැන් යාකෝබ් මේ කුළුදුලා වෙන්න ඕනේ පවුලේ. அவருடைய பெயர் மாறி யாருக்காவது இஸ்ரவேல்ங்கிற பெயர் வரணும். ඊට පස්සේ ඒ නම මාරු වෙලා ඊට පස්සේ ඒ අක්කා ඒ පුද්ගලයා මේ ඊශ්‍රායෙල් කියලා නමක් එන්න ඕන. Somebody must get the name Israel, so it fell upon Jacob, so Jacob became Israel. இவர் அப்புறம் 12 புள்ள பெக்கணும். මේ ඔක්කොමට පස්සේ ළමයි 12 දෙනෙකුත් ඉපදෙන්න ඕන. Then he has to beget 12 children through who God wanted 12 tribes. அதுல 12 கோத்திரம் உருவாகணும். ඊට පස්සේ කියන්නේ ආයේ ගෝත්‍ර 12කුත් හැදෙන්න ඕනේ ළමයි 12කින්. அவங்க பிறந்ததுல இருந்து ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை கொல்ல பாப்பான், குழியில போடுவான், விப்பான். ஐயோ. උන් ඉපදුණු දා ඉඳලා එක එක්කව වලකට දානවා, ඌව කොටට ගන්නවා, එක එක්කව මරණ හදනවා, තව එක එක්ක විකුණනවා. From the day these blokes were born, they have to fight each other. Then somebody must put the other guy in the trench and then sell them to the Midianites and all the paraphernalia. One fellow must end up in Egypt. ஒருத்தர் போயிட்டு எகிப்துல மாட்டணும். ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් ගිහලා ඊජිප්තුවේ මාට්ටු වෙන්න ඕන. அங்கே எகிப்துல போத்திபாருட்டு பொண்டாட்டிக்கு இவன் தப்பணும். ඊජිප්තුවේ ඉන්න පෝතිපර්ගේ බහරයාවගේ මූ බේරෙන්න ඕන. Then in Egypt this fellow has to protect himself from Potiphar's wife. அப்புறம் அங்க எல்லாரும் வந்துறணும். ඊට පස්සේ එහෙට ඊජිප්තුවට ඔක්කොමලා එන්න ඕන. 430 வருஷங்களுக்கு பிறகு அவங்கள எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு திரும்ப கானானுக்கு வரணும். ඊට පස්සේ අවුරුදු 430ක් ජීවත් වුණ මේ ඔක්කොමලා මට ගහගෙන ආපහු කානාන් වලට යන්න ඕන. Then all the remaining brothers and their families must come to Egypt, and having lived there for 430 years they will have to return to Canaan. அங்க போனா அங்கேயும் குழப்பம். එහෙ ගියානම් එහෙ තව කොළොප්පමක්. Then when they go to Canaan, then they fight each other. Everybody wants to destroy the tribe of Benjamin. Benjamin கோத்திரத்தை எல்லாரும் அழிக்க பார்க்கணும். ඔක්කොමලාම බෙන්ජමින් ගෝත්‍රය ඔක්කොමලා මරලා දාලා නැති කරන්න හදනවා. ஐயோ இவ்வளவும் பண்ணி ஒரு மாதிரி தாவீதை கொண்டு வந்துறணும். මගේ දෙයියෝ මෙහෙ ඔක්කොම කරලා අන්තිමේට දාවිද් ගේන්න ඕන. Finally God has to bring David, and just 40 years before David was brought, people brought Saul. 40 வருஷத்துக்கு முந்தி தாவீது வர 40 வருஷத்துக்கு முந்தி இவங்க நமக்கு ராஜா வேணும்னு கேட்டு சவுல கொடுத்து அதுல ஒரு குழப்பம். අයියෝ තව කොළොප්පමක් කියන එකනේ දාවිද් දෙන්න කලින් අවුරුදු 40කට කලින් මුන් ඔක්කොම එකතු වෙලා එක රජෙක් කියලා සාවුල් ඇවිල්ලා එතන එක එහෙම කොළොප්පමක්. அதுக்கு பிறகு தாவீதின் மகன் சாலமோன் ராஜாவாகணும். ඊට පස්සේ දාවිද්ගේ පුතා සාලමෝන් රජ වෙන්න ඕන. அவனுக்கு ஞானத்தையும் செல்வத்தையும் கொடுத்துட்டு பார்த்தா அவன் பொண்டாட்டியா எடுக்கிறான். ඊට පස්සේ ඌට දෙවියන් වහන්සේ වැරදිලා ප්‍රඥාවයි දැනගැන්මයි දුන්නට පස්සේ ඌ ඒක තියලා ඇවිල්ලා ගෑනු අරගෙන ඉන්නවා. When David had Solomon as his next king, God gave Solomon wisdom and wealth. What did that fellow do? He took one wife a day, man. 700 wives and 300 concubines, flipping neck. இவன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொண்டாட்டி எடுத்துருப்பான். එක දවසට එක ගෑණියක් කරගෙන තියෙනවා. 700 பொண்டாட்டி, சைடுல 300. ඒ කියන්නේ බහරයාවන් 700යි සයිඩ් එකෙන් තව 300යි. அப்புறம் அவனுக்கு பிறகு தேசம் ரெண்டா வேற கிழியுது. ඊට පස්සේ ඌ නිසා ඌට පස්සේ දේශය දෙකට බෙදෙනවා. After Solomon, the nation becomes two, northern kingdom and the southern kingdom. 19 kings up in the north, 20 kings down in the south. 19 ராஜாக்கள் வடக்கு ராஜ்யம், 20 ராஜாக்கள் தெற்கு ராஜ்யம். රජවරු 19 දෙනෙක් උතුරු රාජ්‍යය, රජවරු 20 දෙනෙක් ඇවිල්ලා දකුණු රාජ්‍යයේ. அந்த 19ல ஒரு பய கூட நல்லவன் கிடையாது. ඒ 19 දෙනාගේ එකෙක්වත් හොඳ නැහැ. Not a single king out of the 19 was a good fellow. But the southern kingdom had 6 good kings. ஆனா தெற்கு ராஜ்யத்துல ஒரு 6 நல்ல பேர் இருந்தாங்க. හැබැයි දකුණු රාජ්‍යයේ හොඳ රජවරු 6 දෙනෙක් විතර හිටියා. அதுலயும் ஒருத்தன் மேல உள்ளவனோட கூட்டாளி ஆயிடுறான். එතන හිටපු එකෙක් ඌට ඉන්න බැරුව ඌ ගිහිල්ලා යාළුකම් පැවැත්තුවා උඩත් එක්ක. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? One of those kings befriends one of those kings there, and then there is haywire everywhere. அப்புறம் ஆண்டவர் அசீரியர்களை கூப்பிட்டு மேல உள்ள 10 கோத்திரத்தையும் கூட்டிட்டு போயிரணும். ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ අසිරියාව ගෙනල්ලා උඩ හිටියා ගෝත්‍ර 10 එහෙමම අඬ ගහගෙන Then ගියා. God has to prepare the Assyrians, Shalmaneser, Sennacherib and all these guys to take those 10 tribes away.
அப்புறம் நேபுகாத்நேச்சார பாபிலோன் வந்து கொண்டு வந்து இவங்கள இங்கே பாபிலோனுக்கு இழுத்துக்கிட்டு போகும். ඊට පස්සේ නෙබුකද්නේසර් ඇවිල්ලා දකුණු රාජ්‍ය ඔක්කොම එහෙම අතු ගාගෙන ගියා ඒ පැත්තට. Then Nebuchadnezzar has to be raised in Babylon and he has to come to Judah and take these fellows in exile for 70 years, after which Cyrus has to come and release them. அப்புறம் கோரேஷ் ராஜா வேற ஒரு நாட்டு ராஜா வந்து இவங்களை ரிலீஸ் பண்ணணும். ඊට පස්සේ වෙන මේ රජ කෙනෙක් වෙන දේශයක ඉන්න කෝරේස් රජතුමා ඇවිල්ලා මේ කටි නිදහස් කරගන්න ඕනලු. அங்க அகதிகளா போன இடத்துல பரிசேயர் சதுசேயர் வேதபாரகர் இவங்க எல்லாம் உருவாகிடுறாங்க. දැන් එහෙ මේ කට්ටිය අනාථයෝග ගිහිල්ලා එහෙ පරිසිවරු සදිසිවරු ලියන්නු හැටියට ඕන් නැති තව කණ්ඩායම් බිහි වෙන්න පටන් When ගත්තා. they were in exile, all of a sudden you find guys who were never there earlier. Pharisees, Sadducees, scribes, and all these guys, tax collectors. அப்புறம் ஒரு மாதிரி இஸ்ரவேல்ல கொண்டாந்து இவங்கள வச்சா ඊට පස්සේ එක විදිහකට බොහොම අමාරුවෙන් ගෙනලා ඊශ්‍රායල් වල මේ කට්ටිය තිබ්බට පස්සේ அங்க ஷமாயின் ஒருத்தர் வருவார், அவருக்கு கேம் கேட்கறதுக்கு ஹிலேல் இன்னொருத்தர் வருவார். එක පැත්තකින් ශමායි කියලා එක ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ එයාට ගේම් ඉල්ලන්නේ මේ පැත්තෙන් හිලෙල් කියලා තව ටීචර් කෙනෙක් At the end of the day, there'll come a guy called Shammai, and then there'll be another guy called Hillel, and then finally Jesus will be born. கடைசியா இயேசுவானவர் பிறப்பாரு. මේ අන්තිම ඔක්කොම ඉවර වෙලා අන්තිමේට යේසුස් වහන්සේ ඉපදුණා. பிறந்த நாள்ல இருந்து அவரை கொல்றதுக்கு எல்லாரும் ட்ரை. ඉපදුන දවසේ ඉඳලා උන්වහන්සේ මරන්න ඔක්කොමලාම try කරනවා. From the day he was born, everybody wants to kill him. But somehow he survives for 33 and a half years, and then comes the ultimatum. What? The cross. 33 வருஷத்துக்கு பிறகு கடைசியா அந்த சிலுவை வந்திருது. ඉතින් අවුරුදු 33 මාරකට පස්සේ අර කුරුසේ එනවා. ஆண்டவர் இந்த பாஸ்டர் மகேஷ் லீட் பண்ணும்போது சொன்னீங்க தானே, ஆண்டவர் பாவம் அப்படின்னு. දැන් පාස්ටර් මහේෂ් දැන් මේ දේව මෙහෙ ලීඩ් කරනකොට කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ පව් කියලා. உண்மைடா, ඒක ඇත්ත. உண்மை. ஆண்டவர் எவ்வளவு ததிங்கனத்துவம் போட்டு இந்த சிலுவை வரைக்கும் வந்தாரு தெரியுமா? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර මේ දොමිකිට තකතවුන් නටාගෙන ඇවිල්ලා මේ කුරුසිය වෙනකන් දඟලවුවත් දන්නවද? How much God struggled to bring himself to the cross. The devil was fighting and wrestling and he was not allowing that to happen. பிசாசு மூட்டின் அளவு ட்ரை பண்ணா எப்படியாவது சிலுவை வராம பண்றதுக்கு. යක්ෂයා පුළුවන් තරම් දුරට මේ උත්සාහ ගත්තා මේ කුරුසිය එන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න. சரி அன்பானவர்களே, இப்போ நான் இந்த அம்பு வில்ல தூர வைக்கிறதுக்கு ඒ නිසා ප්‍රේමාන්තිනි මේ දුන්නා ඊතලේ පැත්තකින් තියන කලින් before I put my bow and arrow away, I want to explain this. இதை விளக்கப்படுத்தி விடுகிறேன். මේක විග්‍රහ කරන්න කැමති වෙනවා. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමාන්තේනි இந்த ஒராஹ் என்பது இப்படித்தான் இருந்தது. මේ ඔරාහ් කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි තිබ්බේ. Orah was like this. God said, it will be perfect. It will not miss its mark. இது வந்து சூப்பரா இருக்கும். இதை நீ இழுத்து விட்டியனா போக வேண்டிய இடத்துல கிழிச்சுக்கிட்டு போகும். මේ නියමයට තමයි තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇද්දානම් යන්න ඕන තැනට ඉරාගෙන යයි. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? சரி. ஏதேன் தோட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ඒදන් ඔයන මොනවද කරේ? திருப்பிட்டாங்க. හැරෙව්වා. திருப்பி விட்டுட்டாங்க. හරවලා අතෑරියා. So in the Garden of Eden, they turned it, they swayed it, and they released it. அம்பு போயிட்டு எங்க குத்திச்சு? ඊතලේ ගිහලා කොහෙද වැදුනේ? மரத்துல குத்திருச்சு. ගහේ වැදුනා. இப்போ மரத்துல போயிட்டு குத்திக்கிட்டு டொய்ன்னு அடிக்கிட்டு நிக்குது. දැන් ගහේ ගිහලා වැදිලා මෙහෙම ටොයින් ගාලා මෙහෙම වයිබ්‍රේට් වෙගෙන දිනනවා. இது அம்பில்லாத வில்லாய் இருக்கிறது. දැන් මේ දුන්න ඊතලේ නැති දුන්නක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. What did Eve do? And that's why women shouldn't take weapons, right? Eve swayed it and released the arrow. It went and hit that tree. And it hit the tree and bing. Okay? So now the man is there with the bow, without the arrow. இப்போ மனுஷனுக்கு என்ன இருக்குது? දැන් මනුෂ්‍යයා மனுஷோட මොනවද තියෙන්නේ? வில் இருக்குது, அம்பில்ல. දැන් මනුෂ්‍යයට දුන්න තියෙනවා ඊතලේ නැහැ. அப்போ வில்லு மட்டும் தான் இருக்கு, அம்பு இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியும்? දැන් දුන්න විතරක් තියලා ඊතලේ නැත්තම් මොනවද කරන්න ඕන? மற்றவங்களுக்கு தெரியாது, தமிழனுக்கு மட்டும் தெரியும். அனித் கட்டிட பே දෙමළුන්ට දන්නවා. You know, not others, but Tamils know what to do with a bow without an arrow. தந்தனத்தம் என்று சொல்லியே வில்லை சேர்க்க வந்திருக்கிறோம். விளங்குதா? வில்லு பாட்டு தான் பாட முடியும். විල්ල සිංහලෙන් බෑ. දෙමළ අයට තියෙනවා විල්ලු පාට කියලා එකක්. මේක තියාගෙන මේකට ගගහ සින්දු කියනවා අපි. තේරුණාද?
சரிதானே சொல்றது? இப்போ ஆண்டவர் நமக்கு ஒராஹ் கொடுத்தது வில்லு பாட்டு படிக்கிறதுக்கா? දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඔරා දුන්නේ විල්ලු සින්දු කියන්නද? Did God give us the aura to sing? Hello, வில்லு பாட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது உன்னைய தாக்குறதுக்கு கரடி வந்தா நீ என்ன செய்யணும்? செய்ய முடியும்? විල්ලු සින්දු කියාගෙන ඉන්නකොට වලහාවේ ආවේ නැත්තම් මොන වලහා ආවොත් තමයි බුදුමේ. වලහා ආවම වලහාවන මොනවද හලු කරන්නේ? මේ ජිල්පිය නැතුව මේක තියාගෙන මොනවා කරන්නද ඔයි? என்னடி செய்ய முடியும் இது இல்லாம இதை வச்சுக்கிட்டு? What can you do with this if you don't have this? What is this? இது என்ன? මේක මොකද්ද? குத்தி கொண்டு போவது, මෙහෙම පසාරු කරගෙන යයි. கிழித்து கொண்டு போவது. ඉරාගෙන යයි. This is the piercing weapon. This is the destroying weapon. Right? And Jesus allowed this to happen on the cross. சிலுவையிலே இயேசுவானவர் இந்த குத்து, இந்த கிளியலை வாங்கிக் கொண்டு இறந்தார். යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී මේ ඊතල පහර කාලා උන්වහන්සේ ඒක පසාර වෙලා ගිහලා උන්වහන්සේ මැරුණා. இயேசுவானவர் என்ன செய்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කරන්නේ? பாதியாய் இரண்டாய் பிரிந்திருக்கின்ற இந்த உறாவை தன்னுடைய டவ் மூலமாக மறுபடி பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருகிறார். ඉතින් මේ වෙන් වෙලා තිබෙනා වූ මේ ඔරා එක තමාගේ ටව් කරනෝ කරගෙන උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? නැවත වතාවක් ඒ දේ එක්කාසු කරනවා. What did Jesus do? By dying on the tow or the cross, he brings back what has been removed from the weapon, and the arrow is brought back to the bow, and now this is complete. இப்போ மறுபடி இது இணைந்திருக்கிறது. දැන් නැවත වතාවක් මේ එකතුව තිබෙනවා. இப்போ இது யாருக்கு சொந்தம்? දැන් කාටද මේක අයිති? Who owns this? யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ நமக்கு முழு தோராவும் சொந்தம். කවුද යේසුස් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගවනු ලබන්නේ තමන්ගේ ගැලවුම්කාරයා හැටියට? ඒ අයට මේ මුළු තෝරාවම අයිති වෙනවා. So those who accept Jesus Christ as their personal savior become the new owners of the Torah, which is this. ஆனா இது கேட்கிற போது சிலருக்கு பைத்தியம். දැන් සමහරකට මේ ගහනකොට නිකම් බොරු කියන්නේ. என்ன பிசு. පිස්සු. So some people who hear this, they may think, mad. அதுக்கு ஒரு வசனம் இருக்கு. ඒකට එක වචනයක් තිබෙනවා. சிலுவையை பற்றின உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கு. குருசிய පිළිබඳව උපදේශය විනාශ වෙන්නන්ට පිස්සුවක්. The doctrine of or the teaching of the cross is for those who perish, is foolishness or madness. ஓகே, அப்ப நீங்க யாராவது நினைச்சீங்கன்னா இது என்ன இந்த அம்பு வில்லெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பைத்தியம் மாதிரி பேசுறானு நீங்க கெட்டு போனவர்கள். உங்களுக்கு அவரோட හිතවනම් සුරේෂ්ට පිස්සු බලන්නක ඔකාමේ බොරුවට මේ මේක තියාගෙන ජිල්පියක් තියාගෙන පිස්සු කෙල්ලකට අලෝ ඔගොල්ලෝ විනාශ වෙලා ඉවරයි. If you think that Suresh is crazy, he is mad, he is fool, he is a fool, look what he is doing with his crossbow and all that kind of stuff, you need to get saved. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලට? இப்போ දැන් இந்த பிரச்சனையை நான் முடிவுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். මේ ප්‍රශ්නේ මම අවසානයකට ගේන්න කැමතියි. I want to bring the problem, the dilemma, the quandary into its close. என்னவென்றால் මොකක්ද කියලා කිව්වොත් இப்போ டோரா எல்லாருக்கும் விளங்கிருச்சு இல்லையா? දැන් තෝරා ගැන ඔබලට පැහැදීමක් All of us understood Torah. இப்போ பழைய ஏற்பாட்டுக்கு நியாயப்பிரமாணத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யறதுன்னு ஒரு பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா? දැන් මේ පරණ කිව්සුම් නැත්නම් ව්‍යවස්ථාවට මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒකේ දැන් ප්‍රශ්න දෙකක් තිබෙනවා. How should we handle the Torah, the law of the Old Testament? Still that problem is not solved. அந்த பிரச்சனை இன்னும் தீரலையே. ඒ ප්‍රශ්නේ තාම විසඳුනේ නැහැ. பண்டி சாப்பிட முடியுமா முடியாதா? ඌරෝ කන්න පුළුවන්ද බැයිද? தங்கம் போட முடியுமா முடியாதா? தங்கம். මේ රත්තරන් දාන්න පුළුවන්ද බැයිද? Can we eat pork? Can we eat ham, bacon, crabs and lobsters? That problem is there. கவனியுங்கள். හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இந்த தோராக்குள்ளே 4 பிரிவுகள் வருகின்றன. මේ තෝරා තුල ඒ කියන්නේ කොටස් 4ක් පැමිණෙනවා. The Torah has 4 divisions. Division number 1 is called the Decalogue. முதலாவது பிரிவுக்கு பேர் 10 கற்பனைகள். පළවෙනි කොටසට අපි සඳහන් කරන්නේ දස පනත. இப்போ அந்த
கற்பனைகளும் தேவனுடைய தன்மையின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட்டவை. ඒ දස පනත නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ තත්වයන් පිළිබිඹු කරගෙන. The 10 commandments have been construed by God as a shadow of his own personality. So to mess with the 10 commandments is to mess with God's personality. அப்போ 10 கற்பனைகளோடு நீங்கள் குழம்பினால் දස පනතත් ඔබ කොළොප්පන් කරගන්න ගියොත් நீங்கள் 10 கற்பனைகளை குழப்பினால் ඔබ දස පනත නැත්නම් අනාගත්තොත් ඒක කොළොප්පන් කරගත්තොත් தேவனையே குழப்புகிறீர்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේම කොළොප්පන් කරලා. இப்போ 10 கற்பனைகள் 2 பலகைகளிலே கொடுக்கப்பட்டன. දස පනත මේ ගල්ලෑලි දෙකකින් තමයි ලබා දුන්නේ. The 10 commandments were given in 2 tablets of stone. அதிலே முதலாவது கல்லிலே 3 கற்பனைகள் ஒரு பக்கமும் ஒரு கற்பனை அடுத்த பக்கமும் எழுதப்பட்டிருந்தது. එයින් එක ගල්ලෑලක ඉදිරිපස 53කුත් ඒ වගේම මේ ගල්ලෑලේ පිටිපස එක පනතකුත් ලියලා තිබුණා. You know, in the first tablet 3 laws or commandments were written on one side and 1 commandment was written on the other side. முதல் 3ம் ஒரு பக்கம் எழுதப்பட்டன. පළවෙනි ඒ කියන්නේ අනවල් තුනම ඇවිල්ලා එක පැත්තක ලියලා තිබුණා. The first 3 commandments were written on one side and they in Hebrew are called mitzvot lo ta'ase, things that you should not do. நீங்கள் செய்யக்கூடாத 3 விஷயங்கள். ඔබ නොකළ යුතු කාරණා තුනක්. என்ன அந்த 3ம்? මොකක්ද ඒ කාරණා තුන? என்னை தவிர வேறே தேவர்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம். මා හැර අන් දෙවිවරුන් තට ඇතුව නොසිටුව. Have no other gods beside me. இரண்டாவது, දෙවනුව எனக்கு ஒப்பாக விக்கிரகங்கள் செய்ய வேண்டாம். මට සමානව රූප සාදා ගන්න එපා. No idolatry. You cannot carve images or idols. மூன்றாவது, என்னுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்க வேண்டாம். තුන්වෙනි එක මාගේ නාමය නිකුරුණේ ව්‍යවහාර කරන්න එපා. Third, do not use my name in vain. So no, no, no. In Hebrew, lo, lo, lo. So mitzvot or law, lo ta'ase. The laws that says no. வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்ற 3 சட்டங்கள். එපා කියන්නව ආඥාවල් තුනක්. இப்போ அந்த கல் பலகை அடுத்த பக்கம் திருப்பினால் දැන් ඒ ගල්ලෑල අනිත් පැත්තට හැරෙවනම් mitzvot ase, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன்று ඒ இருக்கிறது. කියන්නේ මිත්සොත් ආසේ කියන්නේ නුඹ කළ යුතු දේවල්. If you turn the slate to the other side, there is one law. Mitzvot ase, you have to do it. What is that? Observe the Shabbat. ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயா. සම්බත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්න. சனிக்கிழமையா வெள்ளிக்கிழமையா செவ்வாய்க்கிழமையா இல்லப்பா, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஓய்வு நாள், அவ்வளவுதான். ඒ කියන්නේ සිකුරාදාද ඉරිදාද සෙනසුරාදා කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සතියේකට එක දවසක් මේ සුද්ධ දවසක් තමයි. Whether it's Saturday, Friday, Tuesday, who cares? One day of the week is God's holy Kadosh Shabbat. Okay? இப்போ ரெண்டாவது பலகை. දැන් දෙවනි ගල්ලෑල. அதுல ஒரு பக்கம் ஒன்னும் அடுத்த பக்கம் 5 எழுதி இருக்கு. ඒ ගල්ලෑල්ලේ ඉස්සරහින් එකක් ලියලා තියෙනවා, ඊළඟ ආඥා පහ ගල්ලෑල්ලේ පිටුපස ලියලා තියෙනවා. The second tablet has 1 law on one side and 5 on the other. What is the one law? The 5th commandment. What is that? Mitzvot ase. அந்த ஐந்தாவதாய் வருகிற அந்த பக்கம் முதலாவதா எழுதுற அந்த கற்பனை என்ன? ඒ ගල්ලෑල්ලේ පළවෙනි තිබෙන ඒ පස්වෙනි ආඥාව කුමක්ද? தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணு. මවටත් පියාටත් ගෞරව කරන්න. Honor your father and mother. இப்போ அத மறுபக்கம் திருப்புங்க. දැන් ඒ ගල්ලෑල්ල අනිත් පැත්තට හැරෙවුවා. Mitzvot lo ta'ase 5 வரும். செய்யாதேன்னு 5 வரும். ඒ කියන්නේ කරන්න එපා කියලා පහක් පැමිණෙනවා. So when you turn the slate to the other side, there are 5 mitzvot lo ta'ase, that which you shouldn't do. என்ன செய்ய வேண்டாமா? මොනවද කරන්න එපා කියලා කියන්නේ? விபச்சாரம் பண்ணாத, වෛශාකම් කරන්න එපා, no adultery, கொலை செய்யாத, මිනි මරන්න එපා, no murder, வேற என்ன, பொய் சொல்லாத, බොරු කියන්න එපා, இச்சிக்காத, තෘෂ්ණාව කරන්න එපා, களவு செய்யாத. හොරකම් කරන්න එපා. No stealing, no lying, no lust. You know those 5 things. இந்த 10 கற்பனைகளையும் මේ දස පනත තුල நாம் மரிக்கும் வரை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். අපි මැරෙන කල්ම අපි ඒ දේ අනුගමනය කළ යුතුයි. These 10 commandments, these are to be observed until we die, whether we are Christians or whether we are Jews or it doesn't matter.
நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம், புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கலாம், யாராயும் இருக்கலாம், இந்த 10 கற்பனைகளோடு விளையாட முடியாது. අපි ක්‍රිස්තියානි වෙන්න පුළුවන්, අපි යුදෙව්වෝ වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔය කවුරු හිටියත් ඔය දසපනතත් එක්ක කිසිම කෙනෙකුට සෙල්ලම් කරන්න බෑ. 10 கற்பனைகளை குழப்புகிறவன் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தையே குழப்புகிறான். දස පනත කොලොප්පම් කරන පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධකමම කොලොප්පම් කරලා දානවා. And now if you mess with the 10 commandments, you are messing with the holiness of God. Now that's number 1. அதுதான் முதலாவது. ඒක තමයි ප්‍රථම දේ. இரண்டாவது, දෙවනි කාරණාව moral law என்று சிலவை இருக்கின்றன. Goodness. மிஷ்பாத்தீம் என்று எபிரேய மொழியிலே சொல்லப்படும். හෙබ්‍රේය භාෂාවේ මිෂ්පාතීම් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සදාචාරාත්මක ආඥාවන්. விளங்குதா? மொரலுக்கு என்ன சொல்றது தமிழ்ல? சிங்களன் ஹரி, தமிழ்ல என்ன சொல்றது? How do you say moral in Tamil? moral நல்ல என்னமா? நன்னெறி. அதுதான் நன்னெறி. இதுக்கு மலேசியால இருந்தே வரணும் பாரு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு. வெக்கக்கேடு. நன்னெறிகள், நெறிகள், நரி இல்ல நெறி, நேனா பெரிய ரீனா. அப்போ இந்த நன்னெறிகள் சம்பந்தமான சட்டங்கள், ඒ කියන්නේ සදාචාරාත්මක දේවල් පිළිබඳව ආඥාවන්. moral law. இப்போ பாருங்கள், நன்னெறி என்றால் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දැන් සදාචාරාත්මක දේවල් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේ කියනවා அண்ணன் தங்கையை கல்யாணம் கட்டக்கூடாது. ඒ කියන්නේ අයියයි නංගි විවාහ වෙන්න හොඳ නැහැ. You know, brother should not get married to the sister. This is a moral thing. You cannot have illicit sexual relationships. விளங்குதா? அதாவது தவறான பாலியல் உறவுகள் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. වැරදි ලිංගික සම්බන්ධතා තියාගන්න බෑ. இப்போ வேதத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் 613 சட்டங்கள் இருக்கின்றன. කියන්නේ තෝරා එක තුල නීති ආඥාවන් 613ක් තිබෙනවා. There are 613 laws within the Torah. 248 do and 365 do not do. 248 செய் என்கின்ற சட்டங்களும் 248ක් කරන්න කියලා ආඥාවලුත් 365 செய்யாதே என்ற சட்டங்களும் இருக்கின்றன. 365ක් කරන්න එපා කියලා ආඥාවලුත් තිබෙනවා. அவற்றிலே நாம் நன்னெறி சம்பந்தமான சட்டங்களை எடுத்தால், එයින් මේ සදාචාරාත්මක නැත්නම් ප්‍රතිපත්තිගරුක මේ ආඥාවන් ගත්තනම් புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்து விட்டோம் என்று அது மாறாது. ඒ කියන්නේ අලුත් ගිවිසුමට ආවා කියලා ඒ ආඥාවන් වෙනස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. So if you take the moral law from the Torah, it doesn't matter whether we are living in the New Testament or Old, it cannot be changed. Do you understand? அப்ப 10 கற்பனைகள் மாற முடியாது. එතකොට දසපනස වෙනස් වෙන්නත් බෑ. You cannot change the Old Testament and then you cannot change the moral laws. அந்த நன்னெறி சட்டங்கள் அவற்றை மாற்ற முடியாது. ඒ වගේම සදාචාරාත්මක ඒ අදහසුත් වෙනස් වෙන්න, ආඥාවලුත් වෙනස් වෙන්න බෑ. இப்போ இருக்கின்றன சடங்காச்சார சட்டங்கள். දැන් තිබෙනවා මේ චාරිත්‍රානුකූල න්‍යායයන්, එහෙම නැත්නම් නීති රීති. Ceremonial law, ceremonies, mainly pertaining to the priests. You find them in Leviticus. இது ஆசாரியர்களுக்கு தான் கூடுதலாக இது சொல்லப்பட்டது. මේක ගොඩක් වෙලාවට කියනු ලැබේ පූජකයන්ට. எப்படி பலி செலுத்துவது, කොහොමද පූජා දෙන්න ඕන, எப்படி காணிக்கைகள் கொடுப்பது, කොහොමද පඬුරු දිය යුත්තේ, அப்புறம் எப்படி பண்டிகைகளை ஆசரிப்பது, කොහොමද මේ උත්සවයන් මංගල්‍යයන් පවත්වන්නේ, how to offer sacrifices, how to deal with the tabernacle, the temple, the altar and the paraphernalia related to those, and how to celebrate the feasts. இவையெல்லாம் சடங்காச்சார சட்டங்கள். මේවා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පිළිබඳව නීති රීති. இந்த சடங்காச்சாரங்கள் நமக்கு தேவையில்லை. මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අපිට අවශ්‍ය නැහැ. These ceremonies are not applicable to us. Why? ஏன்? ඇයි? அத்தனை சடங்காச்சாரங்களும் கர்த்தராகிய இயேசுவை அடையாளமாய் காட்டினவை. ඒ සෑම චාරිත්‍ර වාරිත්‍රයක්ම ස්වාමී වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සංකේතවත් කළ දේවල්. All the ceremonies pointed to the Lord Jesus Christ, and in Jesus Christ all the ceremonies were fulfilled. அத்தனை சடங்காச்சாரங்களும்
இயேசு கிறிஸ்துவில் நிறைவேறின. ඒ සෑම චාරිත්‍ර වාරිත්‍රයක්ම යේසුස් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන ඒවා ඉෂ්ට වුණා. இயேசுவானவர் தான் பலி செலுத்தப்படும் ஆடு. යේසුස් වහන්සේ තමා ඒ කියන්නේ කැප කරනු ලබන්නා වූ බැටළුවා. பூஜா කරනු ලබන පාස්කු බැටළුවා, බස්කා ආடு. Jesus was the sacrificial lamb. இயேசுவானவர் தான் பலி செலுத்தப்படும் புறா. යේසුස් වහන්සේ තමා පූජා කරනු ලබන්නා වූ පරවියා. Jesus is the sacrificial dove. Jesus is the sacrificial grain. அவர் தான் பலி செலுத்தப்படும் ஆகார தானிய பலி. යේසුස් වහන්සේ තමා පූජා කරනු ලබන්නා වූ ධාන්‍ය ආහාර. சர்வாங்க தகன பலி இயேசு. මේ සර්වාගික පූජාව යේසුස් වහන්සේ. பாவ நிவாரண பலி, குற்ற நிவாரண பலி, சமாதான பலி, ஆகார பலி, 5 பலிகளும் இயேசு. ආහාර පූජාව, පාප පූජාව, සමාදාන පූජාව, මේ අපරාධ පූජාව, මේ පූජා පහම යේසුස් වහන්සේ. The burnt offering, sin offering, trespass offering, peace offering and the cereal offering, all 5 offerings were Jesus. Hilasmos, the Greek word. அந்த கிரேக்க சொல் என்ன? ஹிலாஸ்மோஸ், கிருபாதார பலி. 1 யோவானில் வருகிறது. அதுதான் இயேசு. ග්‍රීක් පදේ සඳහන් කරන්නේ හිලාස්මොස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කිරුබාදාර බලය. சாந்தி கர பூஜாව. சாந்தி අක්කා කරපු பூஜාව නේ, சாந்தி கர பூஜாව. இப்போ 7 பண்டிகைகள். දැන් මංගල්‍යයන් 7ක්. 7மே இயேசு. මේ මංගල්‍යයන් 7ම නිරූපණය කරන යේසුස් The වහන්සේ. 7 feasts, all 7 feasts are Jesus. The first Passover, Pesach, Jesus already died. இயேசுவானவர் பஸ்கா பண்டிகை ஆடாக மரித்தார். පළවෙනි එක පාස්කු බැටළුව හැටියට යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. புளிப்பில்லாத அப்பமாக அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். මුහුන් නොමැසි රොටි හැටියට උන්වහන්සේ මේ භූමි දාන තැන්පත් කරනු කරනු ලැබුවා. Jesus was buried as the unleavened bread, the feast of unleavened bread. Jesus rose again as the first fruits of resurrection. முதல் கனி, உயிர்த்தெழுதலின் முதல் கனியாக இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ප්‍රථම ඵල හැටියට යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණා. பெந்தகோஸ்தே பண்டிகையாக நமக்கெல்லாம் அவர் அபிஷேகத்தை கொடுத்தார். පෙන්තකොස්ස මංගල්‍ය දවසේදී යේසුස් වහන්සේ හැමදෙනාම ආලේප කරනු ලැබුවා. Jesus gave us the Shavuot or the Pentecost. You know, in Acts chapter 2, we are blessed with the blessing of the Holy Spirit. We are baptized. பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்நானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බෞද්ධිස්මය අපිට ලබා දුන්නා. இன்னும் 3 பண்டிகைகள் இயேசுவில் நிறைவேற காத்திருக்கின்றன. තවත් මංගල්‍යයන් 3ක් යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන සම්පූර්ණ වෙන්න බලා සිටිනවා. 3 remaining feasts are yet to be completed by Jesus. The feast of trumpet, when Jesus comes to rapture his church. அந்த எக்கால பண்டிகை இயேசுவானவர் வந்து சபையை எடுத்துக்கொள்ள போகும் நாளில் நிறைவேறும். ඒ කියන්නේ හොරණෑ මංගල්‍ය යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමේදී සභාව ඔසවා ගන්නා වූ அப்படி මංගල්‍ය. எடுத்துக்கொள்ள கொண்டு போகும் தனது மனவாட்டியை பிதாவுக்கு அவர் ஒப்பு கொடுக்கின்ற அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் பண்டிகை அவரில் நிறைவேறும். එහෙම රැගෙන යනා වූ සභාව නැත්තම් මනමාලියේ පියාණන් වහන්සේට බාර දෙන්නා වූ සමගි කිරීමේ මංගල්‍ය තව තියෙනවා. And the bride Jesus takes up, he is going to present that bride to his father as the atonement, the feast of atonement. And finally, Jesus is going to let us live in his Sukkot, the new heaven and new earth. இயேசுவானவர் தனது கூடாரமாக புதிய வானம் புதிய பூமியிலே நம்மை வைத்து கூடார பண்டிகையை நமக்கு கொடுக்க போகிறார். යේසුස් වහන්සේ අපිව හේතියාගෙන අලුත් අහසත් අලුත් පොළොවත් යටතේ කූඩාරම් මංගල්‍ය සමරන්න යනවා. ඒකත් අපිට තිබෙනවා. ஆகவே சடங்கு ஆச்சாரங்கள் இருக்கின்றனவே. ඒ නිසා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර නෑ. விருத்த சேதனமா இருக்கட்டும், ඒකේ මේ ධර්මාචේතන වේවා, பலிகளா இருக்கட்டும், ඒ වගේම පූජා වේවා, பண்டிகைகளா இருக்கட்டும், මංගල්‍යයන් වේවා, இவையெல்லாம் இயேசுவில் நிறைவேறினபடினால் இனி நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. මේවා සෑම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ඉෂ්ට වුණ දේ නිසා අපිට මේවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. So all the Old Testament ceremonies, starting from the circumcision, sacrifices, feasts are all fulfilled in Jesus. So we don't need any ceremonial law. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබලට වැටහෙනවද? அடுத்தது අනිත් එක சமூக சட்டங்கள், சிவில் law. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාවන්ට දෙනු ලබනව සමාජ නීති. சமாஜ நீதி. அப்போ சமூக அந்த சட்ட திட்டங்களிலே இருக்கின்றன நீதி, அநீதி, வழக்கு, விளங்குதா, காணி, பூமி, அது இது, வருமானம், இவையெல்லாம் வருகிறது. දැන් සමාජ ප්‍රජාවන් තුල ගන්නකොට ඇවිල්ලා සමහරක් නීති රීති තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉඩම් ගැන නීති රීති තියෙනවා, ප්‍රශ්න ගැන නීති රීති තිබෙනවා, නොඑක් මේ සමාජයට ආවේනික නීති රීතින් තිබෙනවා. Now there are civil laws.
Now, within the civil laws, you have the justice system, you have the sharing system, you have the community living system, all those things. அவற்றை ஒவ்வொன்றாய் பார்த்து எது எது நமக்கு பொருந்துமோ அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், பொருந்தாததை விட வேண்டும். ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඒ වගේ තෝරාගෙන අපිට මොනවද අයත් වෙන්නේ ආවෙනිකින් වෙන්නේ ඒ දේවල් අරගෙන අනිත් ඒවාගෙන් මෙලකිලා ඉන්නවා. So in that it is the responsibility of the shepherd to sieve out the appropriable elements and to appropriate them and then discard those which are not appropriable. அப்போ ஒரு மேய்ப்பனுடைய கடமை என்னவென்றால், ඉතින් එඬේරෙක්ගේ වගකීම කුමක්ද? அவற்றிலே தனது சபைக்கு தனது மக்களுக்கு தனக்கு எது எது பொருந்தும், එයින් තමාට තමාගේ සභාවට තමාගේ සභාවේ ජනතාවට මොන දේවල්ද ගැලපෙන්නේ, எவ்வளவு பொருந்தும், කෙතරම් දුරට ගැලපෙනවද, எப்படி பொருந்தும், කෙසේද ගැලපෙන්නේ, இதை கவனித்து கொடுப்பது. මෙය තෝරා බේරා දෙන එක. So it is the responsibility of the shepherd to sieve out those elements and to appropriate them in the appointed proportions, in the appointed timings, in the appointed manners and ways. அப்போ மேய்ப்பர்களாய் இருப்பவர்கள் சும்மா மொக்கத்தனமாய் தங்கள் மக்களை நடத்தக்கூடாது. එනිසා මේ එඬේරන්න අය මේ නිකම් මෝඩ විදිහට තමාගේ ජනතාව හසුරුවන්න හොඳ නැහැ. So shepherds should not be stupid in leading their people when it comes to the Old Testament. சமுதாயத்தில் ஏதாவது பைபிள்ல சொல்லி இருக்கும், සමාජය පිළිබඳව යම්කිසි දෙයක් බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරයි. ஆம்பளட உடுப்பு பொம்பளை போடாதன்னு இருக்கும். ඒ කියන්නේ පිරිමියාගේ ඇඳුම් ගැහණු අය අදාන්න එපා කියලා அது තියෙනවා. சமூக சட்டம். ඒක සමාජය පිළිබඳව තිබෙනා වූ ආඥාවක් For නෙවෙයි. example, here is a civil law saying that men should not wear the clothing of women. எப்போ எங்க ஏன் சொல்லிச்சின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ඒක කොහෙදිද මොන වෙලාවෙද කාටද කිව්වේ කියලා හොයාගන්න ඕනේ. சும்மா மேடையில இருந்து கலிசான் போடுற பெண்களே கர்த்தர் உன்னை நியாயம் தீர்ப்பார். கலிசான பத்தி பேசல செல். නිකන් එකපාරට මේ බයිබලයේ තිබුණ පළියට කලිසම් දාන කාන්තාවනි ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ විනිශ්චය කරන්න යනවා කියලා නිකන් හොයන්නේ බල නැතු කියන්න එපා. நகை போடாதன்னு ஒரு முறை சொன்னார் ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டுல. ரத்தனம் தாண்டிப்பா. රත්තරන් දාන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ එකපාරක් පරණ ඉගුසුමේ කිව්වා. In the Old Testament at one point there was a civil law given to the people saying that they should not wear jewelry. அத கொண்டாந்துறாங்க பவுலடியார் சொல்றாரே. ඒක කියනවනේ අර පාවුල්තුමා කියන කතාවක් තිබෙනවා. ஸ்திரியானவள் தங்கத்தினால் தன்னை அலங்கரியாமல் மயிரை பின்னுதலினால், அது பேதுருவும் சொல்றாரு பவுலும் சொல்றாரு. පාවුල්තුමාත් කියනවා මේ පාවුල්තුමාත් කියනවා ඒ වගේම පේත්‍රුසුත් කියනවා ආභරණ වලින් මේ රත්තරන් වලින් අලංකාර කරන්න එපා කියලා කාන්තාව. அப்ப என்ன செய்யணும், அப்படி மோகினி பேய் மாதிரி தலையை விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு வந்து ඒකට කියලා මේ මෝහිනී යක්ෂිනී වගේ ඇවිල්ලා මේ කොණ්ඩේ කඩා දැනවල ගාගෙන ඇවිල්ලා. Civil laws need to be studied by the shepherds before getting into them. Hey pastors, if you have not studied the civil law, keep away from them. Don't talk about it. Pastors, உங்களுக்கு இந்த சமூக சட்டங்களை நீங்கள் ஒழுங்காய் கற்றறிந்திராவிட்டால் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து, ඉතින් දේවගතිවරුන්ගේ ඉල්ලා සිටින්නේ පරණ විසුද්ධි තිබෙනා වූ සමාජ නීති හරියට අධ්‍යයනය කරලා නොමැතිනම් அதை மக்களுக்கு திணிக்காதீர்கள். එය ජනතාව මැදට දාන්න එපා. ஏனென்றால் சிலவை சில நேரங்களுக்கு பொருந்தும். ඒ කියන්නේ සමහරක් ඒවා සමහරක් වෙලාවට ගැලපෙනවා. ஒரு ஆளுக்கு பொருந்தும், மற்ற ஆளுக்கு பொருந்தாது. එක පුද්ගලයෙකුට ගැලපෙනවා සමහරක් කටියට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Some people at some times, some of them are appropriate and for some others it's not. Because it has to do with the society, the Sitz im Leben of the community. அந்த மக்களினுடைய அந்த நிலைமை அவர்களுடைய வாழ்வு நிலையின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. ඒ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවන තත්වය සහ ඒ වාතාවරණයටයි අදාළ නොවන්නේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලට? இந்த இவ்வளவு விஷயங்களையும் கவனித்தால் මෙතරම් දේවල් ඔබ අධ්‍යයනය කරා නම් நமக்கு டோரா ஒரு பிரச்சனையாகாது. මේ ටෝරා කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. If we take these things into consideration, the Torah is not going to be a problem. So the whole Bible, including the Old Testament, is the full word of God. பழைய ஏற்பாடு உட்பட முழு வேதமும் தேவனுடைய வார்த்தை. ඉතින් පරණ ගිවිසුමේ සෑම ලියවිල්ලක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ වචනය. ஆகவே நாம் இந்த டோரா என்பது சிலுவை, அந்த சிலுவையினால் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பை தீர்க்கதரிசனமாய் பயன்படுத்துகிற சொல் என்று கற்றுக்கொண்டோம். ඉතින් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ ටෝරා කියනා වූ වචනය තුල කුරුසිය තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ කුරුසිය දෙවියන් වහන්සේ ටෝරා තුලට ඇතුල් කරලා තිබෙන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. We saw how the word Torah is prophetic.
And he talks about the cross, which would mend that has been distorted in the Garden of Eden. Praise God for that. And the Torah விஷயம் எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்குது? How many of you all were blessed with that Torah message? ඒ ටෝරා කියන වචන කී දෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වශයෙන් තිබ්බද? It's a blessing to me. எனக்கு அது பெரிய ஆசீர்வாதம். ඒක මට ලොකු ආශිර්වාදයක් වශයෙන් තිබ්බා. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටෙනවද ඔබලට? இப்போ දැන් அந்த நியாய பிரமாணத்தினுடைய சில பிரிவுகளை உங்களுக்கு நான் காட்டி விட்டேன். ඒ ව්‍යවස්ථාවේ සමහරක් කොටස් ඔබලට පෙන්වුම් කරනු ලැබුවා. Now I showed you. Now I don't have the time to go through the 613 laws. அந்த சட்டங்கள் 613 பற்றி பேச எனக்கு நேரம் இல்லை, தேவையும் இல்லை. ඒ ආඥාවල් 613 ගැන මට කතා කරන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ඒකට කියලා ඒකට අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. இதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். නමුත් මේක ඔබ මනසේ තබා ගත යුතුයි. 10 கற்பனைகள் மாறவே மாறாது. දස පනත කවදාකවත් වෙනස් The වෙන්නේ 10 commandments will never change. It says thou shalt not kill. Now that we are in the New Testament, it doesn't mean that now we can kill. விளங்குதா? பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லியிருக்கு தானே, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. පරණ කිසුම කියලා දිනවනේ මිනි මරන්න එපා කියලා. ஓ நாங்கள் இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறோம், ஆகவே கொல்லலாம் அப்படின்னா அவன மாதிரி ஒரு முட்டாள் கிடையாது. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අලුත් කිව්සුමේ ඉන්නේ, ඒ නිසා අපිට මිනි මරන්න පුළුවන් කියවනේ ඌ වගේ ගොනෙක් කොහෙවත් නැහැ. நான் விக்கிரகத்தை கும்பிட மாட்டேன், ஆனா சும்மா வச்சிருப்பேன், ஏன்னா எங்க தாத்தா வச்சதுன்னு சொல்றவன் அறிவு கட்ட. ඒ කියන්නේ මම රූපේ නමස්කාර ගන්නෑ, මම රූපේ තියාගෙන ඉන්නවා මොකද අපේ සීයා තියාගෙන හිටපු කියලා කිව්වනම් එහෙම මේ වගේ මෝඩෙක් කොහෙවත් නැහැ. A Christian who says I'm not worshipping that idol but I'm just keeping it because it belongs to my grandfather, he is a damn stupid idiot fool. Understand? Whereas the Bible says no, it's 10 commandments. இல்ல முடியாது. බෑ ඒක දස පනත. ஆகவே 10 கற்பனைகளை மீற முடியாது. ඒ නිසා දස පනතෙන් කොහෙත්ම ඒකෙන් බේරෙන්න විදිහක් නැහැ. You cannot transgress the 10 commandments. Does that make sense? Are you with me? புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබලන්ට වැටහෙනවද? அப்போ அடுத்தது நன்னெறி சட்டங்கள். එසේනම් මේ සදාචාරාත්මක ආඥාවන්. Moral laws. Even the moral laws don't change because they reflect the moral standard of God. நன்னெறி சட்டங்கள் மாறாது, ஏனென்றால் அந்த நன்னெறிகள் தேவனுடைய குணாதிசயத்தோடு தொடர்புடையது. සදාචාරාත්මක ආඥා කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒ සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ගුණාංග සමග සංසන්දනය වෙලා තිබෙන නිසා. அதுபோல சடங்காச்சார சட்டங்கள் நாம் ஒன்றுமே பின்பற்ற தேவையில்லை. ඒ වගේම චාරිත්‍ර පාරිත්‍ර පිළිබඳව ආඥාවල් කිසිම දෙයක් අපි පිළිපදින්න අවශ්‍ය නැහැ. We don't have to bother with any of the ceremonial law. If you want to eat without washing your hand, eat. Then of course you have to take medicine because you'll get viral infection. That's a different ball game. But with the viral infection, you'll still go to heaven. விளங்குதா உங்களுக்கு? நீங்க கை கழுவாம சாப்பிட்டா அது பிரச்சனை கிடையாது. ඔබ අත හොදන්න නැතුව කෑවනම් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. அதுல உங்களுக்கு பூச்சி புழு உண்டாகும். ඒකෙන් ඔව් පණු අමාරු ඔය කට්ටියට හැදේ. ஆனால் கை கழுவாமல் சாப்பிட்டும் பரலோகம் போகலாம், ஏனென்றால் நாம் சடங்காச்சாரத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. ඒක அல்லேலூயா. අත හොදන්න නැතුව කාලත් අපිට ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන්. මොකද අපි මොකද? චාරිත්‍රානුකූල නීති වලට යටහත් නැහැ. அல்லேலூயா. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටෙනවද ඔබලට? அதுக்குள்ள தான் அந்த பண்டி கிண்டி எல்லாம் வரும். ඒක තුල තමයි අර ඌරෝ මේ අර සත්තු ඔක්කොම ඉන්නේ. விளங்குதா? அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? பேதுருவை பார்த்து சொல்றார், දෙවියන් වහන්සේ මොනවද පේතෘස් බල්ලා කියන්නේ? அடித்து புசி. නිකන් ගාලා කාපන් ඔබ. அங்க யோப்பாவில் தோல் 17 சீமோன் வீட்டில் இருக்காரு பேதுரு. அங்கே எடுக்கிற சீமோனுக்கு எதிரே இன்னும் யோப்பாவில் பேத்ரோஸ். One day Peter ended up on the roof of the house of Simon the tanner in Joppa. The man got hungry because Mrs. Simon the tanner got late to cook. I mean, it always happens with women. Happens with women. It's okay. பொதுவாக பொம்பளைக்கு டைமுக்கு சமைச்சு கொடுக்காதுங்க துஷார. මේ සමහරක් වෙලාව බොහෝ වෙලාවට මේ කාන්තාව ඇවිල්ලා හරි වෙලාවට උයලා දෙන්නේ නැහැ. அதனால அந்த தோல் 17 எடுக்கிற சீமோன் பொண்டாட்டி அன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு சமைக்க. අං වැඩ කරන සීමෝන් කිරිකොකා දන්නේ නැද්ද? එයාගේ ගෑණි උයන්ට පරක්කු වුණා. ඉතින් පේතෘස් බඩගින්නේ උඩ ඉන්නවා තමුල්ල සොන්න. இப்ப பேதுருஸ் பசியில வந்து மேலே இருக்கிறாரு. Now Peter was very hungry and then God gives him a vision of what all those animals, not only kosher animals, even non-kosher animals, ham, bacon, no, the pig, full pig. මුළු පණ්ඩි වරද. ඒක ලොකු එහෙම් පිටිම ඌරෙක් එනවා. ආண்டவர் சொல்ற அடித்து புசி. දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඔක ගහලා මරලා කාපා. பேதுரு சொல்ற நாதா. பேதுருஸ் කියනවා ස්වාමීනි சொன்னது நீர்தானா? சொல்லும் 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 என் உயிரே. ස්වාමීනි ස්වාමීනි ඔය කිව්වේ ඔබ වහන්සේද? Lord, is it you who are saying me to eat this? Come on. I don't do that. I am a Jew. God said, hey, I have deemed this clean. Shut up and eat.
அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் பரிசுத்தமாக்கிட்டேன் வாயை பற்றி தின்னுட. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කටවහන ඔබ කාපන් එල මම තමයි ඒක සුද්ධ කරේ. அப்போ அந்த அந்த சட்டங்காச்சார சட்டங்கள் எல்லாம் மாத்தியாச்சு. விளங்குதா உங்களுக்கு? චාරිත්‍ර වාර්ථ පිළිබඳව තිබෙන ආඥාවන් වෙනස් කරනු So ලැබුණා. don't worry about those ceremonies. Those ceremonial laws are all gone now. Not abolished but fulfilled in Jesus. அவை இல்லாமல் ஆக்கப்படவில்லை. ඒවා එකක්වත් නැති කරනු ලැබුවේ නෑ. இயேசுவில் நிறைவேறின. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කාරණා කොටගෙන ඒ දේවල් හැමදේක්ම ඉෂ්ට වුණා. அப்போ இயேசுவானவரை பற்றியும் அவருடைய பலியை குறித்தும் நாம் இன்னும் இன்னும் புரிந்து கொள்ள அவற்றை நாம் படிக்க வேண்டும். එනිසා යේසුස් වහන්සේ ගැනත් ඒ වගේම මේ පූජාවන් ගැනත් තව තවත් තේරුම් ගන්න ඒ පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කරන්න So අවශ්‍යයි. we need to study those ceremonial laws to understand Jesus and his sacrifice even further. Finally, the civil laws. சமூக சட்டங்கள். සමාජ නීති රීති. அது எது பொருந்துமோ அந்த பொருத்தமானதைத்தான் நாம் எடுக்க வேண்டும். ඒ කාට කාටද ආවේනික වන්නේ? ඒ ආවේනික දේවල් විතරයි අපි ඒයින් ගන්න So අවශ්‍යයි. we need to take what is appropriable and then appropriate them. And that is not the duty of the sheep. It's the duty of the shepherd. அது மந்தைகளினுடைய பொறுப்பல்ல, மேய்ப்பனின் பொறுப்பு. ඒ රැළට තිබෙනා වූ වගකීමක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ වගකීම තිබෙන්නේ තෝරා ගැනීම එඬේ රටයි. ஆகவே மேய்ப்பர்கள் மிக கவனமாக இவற்றை ஆராய்ந்து தங்கள் மந்தையை நடத்த ඒ வேண்டும். නිසා එඬේරුන් බොහෝ ප්‍රවේශමෙන් මේ දේවල් අධ්‍යයනය කළා තමන්ගේ රැළ ප්‍රවේශමෙන් බලාගත So යුතුයි. it is the responsibility befallen the shepherds to sieve out the correct ones and appropriate it to their people. Shall we rise up and pray and close? එනම් ජெபித்து முடிப்போம். අපි නැගී සිට යාඥා කරලා හමාර කරමු. Praise God.